Krishnaya, Hari Om Lahari Lahari Krishnaya, Hari Hari Lahari Lahari Ye Devan, Hari Om Lahari Hari Vadenam. Today let us consider about the prophets of God. ఇందుకు దేవుడి తీర్పుదర్శుల గురించి మనం చింతిస్తూ పార్పோం. ఈ రోజు దేవుని యొక్క ప్రవక్తల గురించి మనం ఆలోచిద్దాం. And then go to a dispensation. அதுக்கு ஒரு யுகத்தை குறித்து பார்ப்போம். ఆ తర్వాత యుగాన్ని గురించి చూద్దాం. God always spoke through the prophets. దేవుడు ఎప్పుడూ తీర్పుదర్శుల వழியாக பேசினார். దేవుడు ఎప్పుడు ప్రవక్తల ద్వారా మాట్లాడినాడు. And they were carried by the Holy Ghost. அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியினாலே தாங்கிக் கொண்டு செல்லப்பட்டார்கள். వాళ్ళని పరిశుద్ధాత్మ మోసుకుపోయింది. Into Peter. పేతురు 2 Peter 1:21. For the prophecy came not in old times by the will of God. Holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. தீர்க்கதரிசனமானது ஒரு காலத்திலும் மனுஷருடைய சித்தத்தினாலே உண்டாகவில்லை. தேவனுடைய பரிசுத்த மனுஷர்கள் பரிசுத்த ஆவியினாலே ஏவப்பட்டு பேசினார்கள். ఎప్పుడు మనుషులు ఇచ్చిన బట్టి కలగలేదు కానీ మనుషులు పరిశుద్ధాత్మలో ప్రేరేపించబడిన వాడే దేవుని మూలంగా పలికిరి. Now you must understand. நீங்கள் என்ன அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், మీరు ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే, many people, certain revelations which you are getting now, even the disciples didn't have it. நமக்கு இப்பொழுது கிடைக்கிற சில வெளிப்பாடுகள் சீஷர்களுக்கு கூட சில சமயத்தில் உண்டாகவில்லை. ఎందుకంటే Even political thing, every age there's a different government. ஒவ்வொரு யுகத்திலும் வித்தியாசமான அரசியல் கட்சியும் ஆட்சி செய்து வருகிறது. ఒక్కొక్క యుగంలో కూడా వేరే విధమైన ప్రభుత్వాలు పరిపాలిస్తున్నాయి. Kings were ruling. ராஜாக்கள் அரசாண்டு வந்தார்கள் ஒரு காலத்துல. రాజులు పరిపాలిస్తూ ఉన్నారు. Capitalism, communism, ఆ తర్వాత క్యాపిటలిజం, కమ్యూనిజం అంతా వచ్చింది. And so long as the devil is there, not bound, there won't be any good government. பிசாசு கட்டப்படாமல் இருக்கும் வரைக்கும் எந்த நல்ல ஒரு அரசாங்கம் வர முடியாது. சாத்தான் கட்டப்படேంత వరకు ఏ మంచి ప్రభుత్వం రాదు. And good people cannot come in the government. நல்லவர்கள் ஆட்சியிலே வர முடியாது. మంచి వాళ్ళు పరిపాలన రాకుండా ఉంటారు. At the same time, religion also. அதே சமயத்திலே மார்க்கத்திலும் கூட. అదే విధంగా మతంలో కూడా. That story about the mustard seed. அந்த கடுகு விதையை குறித்த ஒரு கதை. ఆవగింజను గురించిన కథ. He told it as a parable. அவர் அதே ஒரு உவமையாக சொன்னார். అది ఒక ఉపమానంగా చెప్పాడు. In the beginning, real seed is put there. முதலிலே உண்மையான வித்து அங்கே போடப்படுகிறது. ఆదిలో నిజమైన విత్తు అక్కడ వేయబడింది. Then when it grows up to big tree, பெரிய கிளைகளுடைய மரமாக உண்டாகும் பொழுது, అది పెరిగి పెద్ద వృక్షమైనప్పుడు, then the devils come and perch in those roots. பிசாசுகள் அதன் கிளைகளிலே வந்து அமர்ந்து கொள்கின்றன. అప్పుడు పిశాచాలు వచ్చి దాని కొమ్మల్లో కూర్చుంటా ఉన్నాయి. Then it becomes a denomination. அது స్థాపనமாகிறது. ఆ తర్వాత ఒక సంఘంగా అవుతుంది. Then there is no use in that seed because the seed is taken by the owner. அப்பொழுது அந்த வித்திலே பிரயோஜனம் இல்லை. ஏன்னா வித்தானது அதனுடைய சொந்தக்காரனால எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. ఆ విత్తులో ఏ ప్రయోజనం ఉండదు, ఎందుకంటే దాని యజమాని దాన్ని తీసుకెళ్తాడు. What did you say? என்ன சொன்னார்? ఆయన ఏం చెప్పాడు? The kingdom of God is like a mustard seed. தேவனுடைய ராஜ்யமானது ஒரு கடுகு விதைக்கு ஒப்பா இருக்குது. దేవుని రాజ్యం ఆవగింజలాగుంది. எங்க வாசி பாருங்க. லூக்கா 13, மத்தேயு 13:31. The kingdom of heaven is like a grain of mustard seed. ஒரு man took and sowed in his field. கல்ல கவனிங்க. It's a mustard seed which a man, it then fall. Man took and sown in his field. Man sown in his field. Which indeed is the least of all seeds. Among the seeds is the least of all seeds. எல்லாரும் தெரியும். But when it is grown, it is the greatest among herbs. It's the greatest among herbs. And becometh a tree. So that the birds of the air come and lodge in the branches thereof. All right. Now when one seed is put there, ஒரு வித்து அங்கே போடப்படும் பொழுது, విత్తు అక్కడ వేస్తున్నప్పుడు, he is put in his own field. அவருடைய சொந்த நிலத்திலே விதைக்கிறான். సొంత పొలంలో వేస్తున్నాడు. What will that man do? அந்த மனுஷன் என்ன செய்வான்? ఆ మనిషి ఏం He చేస్తున్నాడు? take all the seed. அவன் எல்லா வித்தையும் எடுத்துக்கொள்வான். అన్ని విత్తులు తీసుకుంటాడు. He is not worried about who is going to sit on the roof, on that branch. அந்த கிளைகளில் யார் வந்து உட்கார போகிறார்கள் அவர் கவலைப்பட போறதில்லை. ఆ కొమ్మల్లో ఎవరు కూర్చోబోతున్నారని చింతపడడం లేదు. Now even our trees have stalks and all kinds of birds. நம்முடைய மரங்களிலும் கூட கொக்குகளிலும் அநேக விதமான பறவைகள் வந்து உட்காருகின்றன. మన చెట్లలో కూడా కొంగలు అవన్నీ వచ్చి కూర్చుంటా ఉంటాయి. We are not worried about that. நாம் அதை குறித்து கவலைப்படவில்லை. మనం దాని గురించి We are బాధపడలేదు. about the plant and the seed. அந்த மரத்தையும் அதனுடைய வித்தையும் குறித்து நாம் கவலைப்படுகிறோம். ఆ చెట్టు గురించి దాని విత్తు గురించి మనం బాధపడుతుంటాం. So the owner is worried about the seed. அவர் எஜமானனவன் அந்த விதையை குறித்து கவலை உள்ளவனாக இருக்கிறான். యజమానుడు విత్తు గురించి చింతపడుతుంటాడు. The devil is worried about the stomach. பிசாசு வயிற்றை குறித்து கவலை உள்ளவனாக இருக்கிறான். కానీ సాతాను కడుపు గురించి చింతపడతా ఉంటది. So when a tree is there, he slowly come and take the responsibility. ஒரு மரம் இருக்கும் பொழுது அவன் மெதுவாக வந்து அதனுடைய பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்வான். ఒక చెట్టు ఉన్నప్పుడు అది మెల్లగా వచ్చి దాని బాధ్యత తీసుకుంటాడు. But the real seed God will be taking away. உண்மையான வித்தை தேவன் பிரித்து எடுத்துக்கொள்வார். కానీ నిజమైన విత్తును దేవుడు తీసుకెళ్ళిపోతాడు. But God is never in the tree. தேவன் அந்த மரத்துல ஒரு பொழுதும் இல்லை. దేవుడు ఎప్పుడు ఆ చెట్టులో లేడు. It's in the seed. அவர் அந்த வித்திலே இருக்கிறார். అతను ఆ విత్తులోనే ఉన్నాడు. Once that is taken, அது எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பின்பு దాన్ని తీసుకున్న తర్వాత and controlled by the fowls of the air,
இது அந்த மரமானது ஆகாயத்து பட்சிகளினாலே கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்ளப்படும் பொழுது ఆ చెట్టును ఆకాశ పక్షులు ఆక్రమించుకున్నప్పుడు even the owner cannot go there. அப்பொழுது முதலாளி கூட அங்க போக முடியாது. అప్పుడు యజమానుడు కూడా అక్కడ పోలేడు. They need to sow another tree. அது இன்னொரு மரத்தை உண்டாக்க வேண்டும். ఆ తర్వాత ఇంకో చెట్టును ఆయన వేసుకోవాలి. So ஆகவே కాబట్టి God raised the prophets. தேவன் தீர்க்கதரிசிகளை எழுப்பினார். దేవుడు ప్రవక్తలను లేపాడు. Because ஏனென்றால் ఎందుకంటే Lord God cannot come down. தேவனாய கர்த்தர் இறங்கி வர முடியாது. ప్రభువైన దేవుడు దిగి రాలేడు. There are so many false teachings. அநேக விதமான தவறான போதகங்கள் இருக்கிறது. అనేక విధాలైన తప్పైన బోధనలు ఉన్నాయి. Even among our own people. நம்முடைய ஜனங்களுக்குள்ளே మన మనుషుల మధ్యలో కూడా. Now say Gurumurti comes here. குருமூர்த்தி இங்க வருகிறார். గురుమూర్తి ఇక్కడ వస్తారు. He goes and tells everybody there is no bleeding blood necessary now. இப்பொழுது ரத்தத்தை உச்சரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று இடத்துல போய் சொல்கிறார். ఒక రక్తాన్ని ఉచ్చరించాల్సిన అవసరం లేదని చెప్తుంటాడు. He comes here for some time, he catches something and goes on telling. இங்கே வந்து ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு காரியத்தை பிடித்துக் கொண்டு அதை மாத்திரம் சொல்லிக் கொண்டு போகிறார். ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఏదో ఒకటి పట్టుకొని దాని గురించి చెప్తూ పోతుంటాడు. But I never said that. நான் அந்த விதமாக சொல்லவில்லை. కానీ నేను ఆ విధంగా చెప్పలేదు. Later on they say, Brother Lawrie, நீங்க சொன்னீர்களாம். லாரி நீங்கள் இந்த விதமாக சொன்னீர்களாமே என்று வந்து விடுகிறது. ఆ తర్వాత మీరు ఇలా చెప్పారని నా దగ్గరికి వస్తారు. That is because you don't study the word. என்ன நீங்கள் வார்த்தையை ஆராய்ந்து பார்க்காமல் இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி வருகிறது. ఎందుకంటే మీరు వాక్యాన్ని సరిగ్గా చదవకపోవడం వల్ల ఇవన్నీ వస్తుంది. Even small children, சிறு பிள்ளைகளும் கூட చిన్న పిల్లలు కూడా you must study the word. நீங்கள் வார்த்தையை படிக்க வேண்டும். మీరు వాక్యాన్ని చదవాలి. Otherwise you won't have any strength. இல்லாவிட்டால் உங்களுக்கு அந்த விதமான பலம் எதுவும் இருக்காது. లేకుంటే మీకు ఆ బలం ఉండదు. Because Bible says, என்றால் வேதம் சொல்கிறது ఎందుకంటే బైబిల్ thy word is settled in heaven. நம்முடைய வார்த்தை உன்னதங்களிலே ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. నీ వాక్యం పరలోకంలో స్థాపించబడింది. You must understand all these messages was given through the prophets by the Holy Ghost. எல்லா இந்த செய்திகளும் தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாக பரிசுத்தாவினால் கொடுக்கப்பட்டது. ఈ సందేశాలన్నీ కూడా ప్రవక్తలు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఇచ్చారు. And they spoke. அவர்கள் பேசினார்கள். వాళ్ళు చెప్పే They were not able to control what was coming in their mouth. அவருடைய வாயில வருகிற காரியங்களை அவர்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைக்க முடியவில்லை. వాళ్ళ నోట్లో ఏమొచ్చిందో అది వాళ్ళ అధీనంలో లేదు. Pedro holy men spoke as they were holy men of God spoke. ரெண்டு Peter Pedro. தீர்க்கதரிசனமானது ஒரு காலத்துல மனுஷருடைய சித்தத்தினாலே உண்டாகவில்லை. தேவனுடைய பரிசுத்த மனுஷர்கள் பரிசுத்த ஆவியினாலே ஏவப்பட்டு பேசினார்கள். ஏவப்பட்டு அது real meaning எப்படின்னா they were carried. They couldn't control. They simply had to tell that without thinking. நாங்கள் யோசிக்காமலே அந்த காரியத்தை அந்த விதமாக சொல்ல வேண்டியதா இருந்தது. వాళ్ళు ఎటువంటి ఆలోచన లేకుండా పరిశుద్ధాత్మ ఏ విధంగా మోసుకెళ్ళిందో ఆ విధంగా చెప్పారు. But people say, జనాలు சொல்கிறார்கள், కానీ జనాలు చెప్తుంటారు, only Calvary the Holy Ghost was given. Where was the Holy Ghost before? கல்வாரிக்கு முன்பு பரிசுத்தாவி கொடுக்கப்பட்டது. அதுக்கு முன்பா பரிசுத்தாவி எப்படி இருந்தது என்று கேட்கிறார்கள். కల్వరి తర్వాతనే పరిశుద్ధాత్మ ఇవ్వబడిందంటే దాని ముందు ఎక్కడ ఉంది అని అడుగుతుంటారు. That is why it says the lamb was slain before the foundation of the world. அதுக்காக உலக அஸ்திபாரத்திலே முன்பாக அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி என்று சொல்லுகிறது. అందుకే లోక పునాదికి ముందే వధించబడిన దేవుని గొర్రె పిల్లని చెప్పబడింది. But here, இங்கேயோ కానీ ఇక్కడ when God raises a prophet, தேவன் ஒரு தீர்க்கதரிசி எழுப்பும் பொழுது దేవుడు ఒక ప్రవక్తను లేపినప్పుడు he selects his own man. தம்முடைய சொந்த மனுஷனை தாமே தெரிந்து கொள்கிறார். తన సొంత మనిషిని ఆయన ఎన్నుకుంటాడు. And the Spirit of the Lord enters. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உள்ளே பிரவேசிக்கிறார். దేవుని ఆత్మ లోపల And ప్రవేశిస్తుంది. he just speaks something. அவன் வாயில வருகிறது அவ்வாறு பேசி விடுகிறான். అది ఏదో మాట్లాడుతుంది. But the people get angry with the prophet and kill him. ஜனங்கள் தீர்க்கதரிசிக்கு கோபப்பட்டு அவனை கொண்டு விடுகிறார்கள். జనులు ప్రవక్త మీద కోపగించుకొని అతను But చంపేస్తున్నారు. he is not responsible for what he is speaking. அவன் பேசுவதற்கு அவன் பொறுப்பாளி அல்ல. అతను మాట్లాడడానికి అతను బాధ్యుడు కాదు. So many prophets were killed in Jerusalem. அநேக தீர்க்கதரிசிகள் எருசலேமிலே கொல்லப்பட்டார்கள். అనేక మంది ప్రవక్తలు యెరూషలేములో చంపబడ్డారు. Judgment comes for not listening to what they said. நியாய தீர்ப்பு அவர்கள் சொல்லப்பட்டதை கேட்க சொல்லப்பட்டதுக்கு செவி கொடுக்காமல் இருந்ததனால் வருகிறது. న్యాయ తీర్పు వచ్చి వాళ్ళు చెప్పేదానికి వినకుండా పోవడం వల్ల వస్తుంది. But ஆனால் కానీ that prophet, அந்த தீர்க்கதரிசி அவன் ఆ ప్రవక్త if people are bad, he will also get deceived. ஜனங்கள் மோசமாக இருப்பார்கள், அவனும் ஏமாற்றப்பட்டு விடுகிறான். జనులు మోసంగా ఉంటే అతను ఏమార్చబడతాడు. So that they won't know the truth. அவர்கள் சத்தியத்தை அறியாமல் இருக்கும்படியாக. వాళ్ళ సత్యాన్ని తెలుసుకోకుండా But ఉండడం. our duty is to check everything by the word of God. These prophets, இந்த தீர்க்கதரிசிகள் ఈ ప్రవక్తలు they have the mind of God. அவர்களுக்கு தேவனுடைய சிந்தை இருந்தது. దేవుని మనసు కలిగి ఉన్నారు. They are not afraid of kings or anything. They'll go and tell it and then get the punishment. அவர்கள் எதைக்கு கொடுத்து பயப்பட மாட்டார்கள். ராஜாவாக சரி போய் சொல்லிவிட்டு அவர்கள் அதன் முன்பு தண்டனை பெற்றுக் கொள்வார்கள். రాజుల గురించి కూడా భయపడరు కానీ పోయి చెప్పేసి దానికి తగిన శిక్ష పొందుకుంటా ఉంటారు. There are many prophets. அநேக தீர்க்கதரிசிகள் இருந்தார்கள். చాలా మంది ప్రవక్తలు ఉన్నారు. Elijah, எலியா, Elisha, எலிசா, ఎలీషా, the major prophets and minor prophets. பெரிய தீர்க்கதரிசிகளும் சின்ன தீர்க்கதரிசிகள். పెద్ద ప్రవక్తలు చిన్న ప్రవక్తలు. Even these days, இந்த நாட்களிலும் கூட ఈ రోజుల్లో కూడా there have been prophets all along. எல்லா இடத்திலும் தீர்க்கதரிசி இருந்து வந்திருக்கிறார்கள். అన్ని చోట్ల ప్రవక్తలు ఉంటూ వచ్చారు. There have been poets who have been inspired by God. தேவனாலே அனுகிரகம் பெற்ற கவிஞர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள். దేవుని చేత అనుగ్రహింపబడిన కవులు ఉన్నారు. There have been devils also which has been pretending as holy prophets.
தீர்க்கதரிசிகளை போல நடித்துக் கொண்டிருக்கிற பிசாசுகளும் இருந்திருக்கிறார்கள். ప్రవక్తల్లాగా నటించే పిశాచాలు కూడా ఉన్నాయి. Just like the preachers today, இன்றைக்கு இருக்கிற பிரசங்கிமார்களை போல ఈ రోజున ప్రసంగికుల్లాగా they do not obey the word of God தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய மாட்டார்கள். దేవుని వాక్యానికి లోబడరు. and enjoy and earn lot of money. அதிகமாக பணத்தை சம்பாதித்துக் கொள்வார்கள். చాలా డబ్బు సంపాదించి అనుభవిస్తూ ఉంటారు. A man who speaks the truth of word of God, தேவனுடைய வார்த்தையில் சத்தியத்தை பிரசங்கிக்க ஒரு மனுஷன், దేవుని వాక్యంలో ఉన్న సత్యాన్ని ప్రసంగించే ఒక మనిషి he can never amass wealth. அவன் ஒரு பொழுதுமே ஐஸ்வர்யத்தை அடைய முடியாது. అతను ధనికుడు కాలేడు. And he can never cheat people. அவன் ஜனங்களை ஒரு பொழுது ஏமாற்ற முடியாது. జనుల్ని మోసగించలేడు. That is why ஆகவேதான் అందుకే from the beginning we have been speaking the truth. தொடக்கத்திலிருந்தே நாம் உண்மையை பேசி வந்திருக்கிறோம். మొదట్లో నుంచి సత్యాన్ని మాట్లాడుతున్నాం. Now my children, என்னுடைய பிள்ளைகள் నా పిల్లలు they have to stand on the truth. அவரு சத்தியத்தில் நிற்க வேண்டும். వాళ్ళు సత్యాన్ని నిలబడాలి. But for me, எனக்கோ నాకు I've been all along telling the truth. நான் இப்பொழுது உண்மையை பேசி வந்திருக்கிறேன். నేను ఆది నుంచి సత్యాన్ని చెప్తూ వచ్చాను. And my wife and I, என்னுடைய மனைவியும் நானும் నేను నా భార్య many times we have been reading the Bible and discussing. அநேக சமயங்களில் வேதத்தை வாசித்து நாங்கள் அதை குறித்து ஆராய்ந்து வந்திருக்கிறோம். అనేక సార్లు బైబిల్ వాక్యాలు చదువుకుంటూ దాని గురించి మేము వాదించే వాళ్ళం. And discussing. அதிகமாக நாங்கள் அதை குறித்து பேசி வந்திருக்கிறோம். దాని గురించి వాదించే వాళ్ళం. But she was not saved at the time of marriage. திருமண சமயத்திலே அவள் ரட்சிக்கப்படவில்லை. కానీ పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు ఆమె రక్షణ పొందుకోలేదు. At that time she read the Bible 15 times. அந்த சமயத்தில் அவள் வேதத்தை 15 முறை வாசித்திருந்தாள். ఆ సమయంలో బైబిల్ 15 సార్లు చదివినారు. But the Lord gave the Holy Ghost to her. தேவன் அவளுக்கு பரிசுத்தாவியை அருளினார். దేవుడు ఆమెకు పరిశుద్ధాత్మ ఇచ్చాడు. Then she became very useful in the ministry for me. அப்பொழுது எனக்கு ஊழியத்தில் அதிக பிரயோஜனமுள்ளவளாக மாறினாள். అప్పుడు నాకు సేవలో చాలా ఉపయోగకరంగా ఉన్నాను. So we discuss sometimes the truth. சில சமயங்களிலே சத்தியத்தை குறித்து சம்பாஷித்துக் கொள்வோம். కొన్నిసార్లు మేము సత్యాన్ని గురించి మాట్లాడుతుంటాం. And she will never agree if it's something wrong. ஏதாவது தவறாக இருக்குமானால் அவன் ஒருபோதும் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டாள். ఏదైనా తప్పుగా ఉంటే ఆమె అంగీకరించనే Sometimes the talk is we must believe all what the prophets say. சில சமயத்திலே பேசி தீர்க்கதரிசிகள் சொல்ல எல்லா காரியத்தையும் நம்ப வேண்டும் என்று కొంతమంది చెప్తుంటారు ప్రవక్తలు మాట్లాడినంత మీరు వినాలని நம்మాలని. Yesu சொல்லுகிறார். ஏசு சொல்கிறார். ఏసు చెప్తున్నాడు. அது யார் தெரியுமா? நம்மாவது பேர் சீஷர்கள். 20:25 then he said unto them, O fools, so hard This is fools and slow of heart. to believe all that the prophets have spoken. So suffer these things that you enter into glory. தீர்க்கதரிசிகள் சொன்ன யாவையும் விசுவாசிக்கிறதற்கு புத்தி இல்லாத மந்த இருதயம் உள்ளவர்களே, கிறிஸ்து விதமாய் பாடுபடவும் தமது மகிமையில் பிரவேசிக்க வேண்டியதில்லை என்று சொல்லி மோசே முதலில் சகல தீர்க்கதரிசிகள் எழுதின வேத வாக்கியங்களை எல்லாவற்றிலும் தம்மை குறித்து சொல்லியவைகளை அவர்களுக்கு விவரித்து காண்பித்தார். It's only about Christ suffering and resurrection which you have to believe everything what the prophets say. தீர்க்கதரிசிகள் குறித்து அவருடைய கஷ்டங்களை குறித்து தீர்க்கதரிசி சொல்லி எல்லாவற்றையும் அவர் விசுவாசிக்க வேண்டும். క్రీస్తు శ్రమల గురించి పునరుత్థానం గురించి ఆయన చెప్పిందంతా ప్రవక్తల ద్వారా చెప్పిందంతా నమ్మాలి. தீர்க்கதரிசிகள் சொன்ன யாவையும் விசுவாசிக்கிறதுக்கு புத்தி இல்லாத மந்த இருதயம் உள்ளவர்களே, கிறிஸ்து விதமாக பாடுபடவும் தமது மகிமையில் பிரவேசிக்க வேண்டியதில்லை என்று சொல்லி மோசே முதலில் சகல தீர்க்கதரிசிகள் எழுதின வேத வாக்கியங்கள் எல்லாவற்றையும் தம்மை குறித்து சொல்லியவைகளை அவர்களுக்கு விவரித்து காண்பித்தார். He was not Christ. Only by atonement he became Christ. அவர் கிறிஸ்துவல பாவ நிவாரணத்தின் மூலமாக தான் கிறிஸ்துவானார். ఆయన క్రీస్తు కాదు కానీ పాప నివారణ వల్ల క్రీస్తు So అవుతున్నాడు. Christ died and Christ had entered into his glory. அவர் கிறிஸ்து மரித்து தம்முடைய மகிமையிலே பிரவேசித்தார். క్రీస్తు మరణించి తన మహిమలో ప్రవేశించినాడు. And you don't believe all what the prophets said about that. தீர்க்கதரிசிகள் அதை குறித்து சொன்ன எல்லாவற்றையும் நாம் நம்புகிறதில்லை. ప్రవక్తలు దాని గురించి చెప్పిందంతా మనం నమ్మడం లేదు. What do the people say today? இன்னைக்கு ஜனங்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்? జనులు ఏం You చెప్తున్నారు? must believe all what the prophets said. தீர்க்கதரிசிகள் சொன்ன எல்லாவற்றையும் நீங்கள் நம்ப வேண்டும். ప్రవక్తలు చెప్పడం అంతా నమ్మాలని. If you don't check with the word of God, you will go wrong. தேவனுடைய வார்த்தையோடு நீங்கள் ஒத்துக்கொள்ளாவிட்டால் நீங்கள் தவறி போவீர்கள். దేవుని వాక్యంతో దాన్ని సరి చూడకుంటే మీరు తప్పిపోతా ఉంటారు. One thing. ஒரு காரியம் ఒక కార్యం అది People say, ஜனங்கள் சொல்கிறார்கள், జనులు చెప్తుంటారు Cain, Adam and Eve ஆதாமும் ஏவாளும் ఆదాము అవ్వ was in the Garden of Eden. ஏதேன் தோட்டத்தில் இருந்தார்கள். ఏదైనా తోటలో ఉన్నారు. Then serpent was able to walk. சர்ப்பம் அப்பொழுது நடக்க முடிந்தது. అప్పుడు సర్పం మాకు அது எப்படி నడుస్తానంది. வயிற்றுல நகழ்வான்னு சொன்னதுனால கால் இருந்தது முதல்ல, இப்ப கால் கிடையாது. வயிற்றிலே நகர்வா என்று ஆண்டவர் சபித்தினாலே அதுக்கு முன்பதாக கால் இருந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். కడుపుతో ప్రాక్తుందని దేవుడు శపించినందువల్ల ముందు కాళ్ళు నుండి నడిచేదని చెప్తుంటారు. So that fellow, அந்த ஆள் అతను யாரை கெடுத்துட்டானோ? யாரை கெடுத்துட்டானோ? ఎవరిని చెడిపేస్తాడంటే ஏவாளை. అవ్వని. அப்ப உங்க மூதாட்டி இருக்காளே அவ்வளவு மோசமான தேவையா? என்னுடைய முத்துதா அதை ஒத்துக்கொள்றீங்களா? అప్పుడు మీ పితరులు నామ వచ్చి The mother is there, even if she commits adultery, the children will say, எங்க அம்மா படத்தை தொங்க போட்டுங்க. But see, the beginning is Eve was spoiled by the beast. தொடக்கத்திலே ஏவாள் அந்த மிருகத்தினாலே மிருகம் வந்து கெடுத்துட்டு. That is the teaching. அதான் அப்ப உங்க போதிக்கப்படுகிற காரியம். అట్లా అవ్వని వచ్చి ఆ మృగం వచ్చి చెడిపేసిందని బోధిస్తా ఉంటారు. Then who was born?
அப்பொழுது யார் பிறந்தார்? அப்படி எவர் புட்டாரு? காயின் பிறந்துட்டான். காயின் பிறந்து விட்டான். காயின் புட்டாடு. When you want to establish something wrong, you have to bring so many examples from the earth, தவறான ஒரு காரியத்தை நிரூபிக்க முயற்சிக்கும் பொழுது நீங்கள் பூமியிலிருந்து அநேக காரியங்கள், உலகத்திலிருந்து அநேக காரியங்கள் நீங்கள் எடுத்து சான்றாக கூற வேண்டியிருக்கும். తప్పైన కార్యాన్ని నిరూపించాల్సి వచ్చినప్పుడు భూలోకం నుంచి చాలా కార్యాలు మీరు ఉదాహరణకు తీసుకుంటా ఉంటారు. But the word is simply, there must be words for that. வார்த்தையானது எளிமையானது, அதுக்கென்று வார்த்தை இருக்க வேண்டும் வேதத்தில். వాక్యాన్ని తగినట్లు వాక్యం బైబిల్లోనే ఉండాలి. If Cain was born to a beast, காயின் ஒரு மிருகத்துக்கு பிறந்திருப்பான் என்றால், కయీను ఒక మృగానికి పుట్టినట్లయితే then his character cannot be changed. அப்பொழுது அவனுடைய குணமானது மாற முடியாது. అప్పుడు అతని గుణం మార్చబడలేదు. So the children born to the Cain people will be always serpent people. அப்படினால் காயின் வழியா பிறந்தவர்கள் எப்பொழுதுமே அந்த சர்ப்பத்தின் வித்தாக இருப்பார்கள். ఆ కాయిన్ ద్వారా పుట్టిన వాళ్ళందరూ సర్పం యొక్క విత్తులాగా ఉంటారు. So in a family, அப்படி ஒரு குடும்பத்திலே, అట్లంటే ఒక కుటుంబంలో one man must be serpent, born to a serpent, and another man must be born to a real man, ஒரு மனுஷன் உண்மையான ஒரு real Adam. ஒரு மனுஷன் சர்ப்பத்துக்கும் பிறந்திருக்க வேண்டும் அப்படின்னா. అలాగైతే ఒక కుటుంబంలో ఒక మనుషుడు సర్పానికి, ఒక మనిషి నిజమైన ఆదాముకు పుట్టి ఉండాలి. So they look at a man and say, if you don't obey the word, they'll say, avan sarpathin vittu. ஒரு மனுஷன் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாவிட்டால் உடனே அவனை பார்த்து அவன் சர்ப்பத்தின் வித்து என்று சொல்லிவிடுவார்கள். ఒక మనిషి లోపడుకుంటే వెంటనే అతన్ని చూసి సర్పం యొక్క విత్తు అని చెప్తుంటారు. But the serpent seed will call our good people as serpent seed. சர்ப்பத்தின் வித்தானு நல்லவர்களையும் சர்ப்பத்தின் வித்து என்று அழைக்கும். సర్పం విత్తు మంచి వాళ్ళని కూడా సర్పం విత్తు అని పిలుస్తూ ఉంటాయి. You meet any Brahmite, he will say, if you don't believe that what Brahman says, you are serpent seed. பிராணம் கொடுத்தார் யார் நீங்கள் பார்த்தாலும் அவர் சொல்லுவார், நீ பிராணம் சொல்வது விசுவாசிக்காவிட்டால் நீ சர்ப்பத்தின் வித்து என்று சொல்லிவிடுவார்கள். బ్రాహ్మణ గుంపులో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరిని చూసినా అతని మాటలు వినకుంటే మీరు But సర్పం Bible విత్తు tells, అంటారు. வேதம் சொல்லுகிறது, కానీ బైబిల్ చెప్తాంది, if you condemn another man, you are doing it. You are that man. இன்னொரு மனுஷனை நீ குற்றப்படுத்தினால் நீதான் அந்த குற்றத்தை செய்கிறாய். ఇంకొక మనిషిని నిందిస్తే నువ్వే ఆ తప్పు So you చేస్తున్నావు. call other people serpent seed, you are the serpent seed. மற்றவர்களை சர்ப்பத்தின் வித்து அழைக்கும் போது நீங்கள் தான் சர்ப்பத்தின் வித்து ஆகி இருக்கிறீர்கள். ఇతరులని సర్పం విత్తుని పిలిచినప్పుడు మీరే సర్పం విత్తుగా Like ఉంటున్నారు. a cycle thief will call other people in front of him, somebody running is a cycle thief. சைக்கிள் திருடன் சைக்கிளை ஓட்டிக்கொண்டு அதன் முன்னாலே போகிற ஒரு ஆளை பார்த்து அதோ போகிறான் சைக்கிள் திருடன் சொல்லி கொண்டு போவான். ఒక సైకిల్ దొంగ సైకిల్ మీద వెళ్తూ ముందుగా వెళ్తున్న అతన్ని సైకిల్ దొంగ అంటుంటాడు. Then only he can escape. அப்பொழுது அவன் தப்பித்துக் கொள்ள முடியும். అప్పుడు అతను So తప్పించుకోవాలి. serpent seed can escape only by telling other people as serpent seed. ஒரு சர்ப்பத்தின் வித்தானது மற்றவர்களை சர்ப்பத்தின் வித்து சொல்கிறபடியாலே அவன் தப்பித்துக் கொள்ளலாம். ఒక సర్పం విత్తు ఇతరుని సర్పం విత్తుని చెప్పేటప్పుడు తను తప్పించుకోగలడు. So look at the Bible. வேதத்தை பாருங்கள். బైబిల్ చూడండి. Garden of Eden, ஏதேன் தோட்டத்திலே ఏదెన్ తోటలో Adam and Eve was there. ஆதாமும் ஏவாளும் அங்கே இருந்தார்கள். ఆదాము అవ్వ అక్కడ ఉన్నారు. Now Tanya, what do the people say is Mrs. Adam slowly went alone on Sabbath. ஜனங்கள் சொல்லுகிறார்கள், மெதுவாக ஆதாமுடைய மனைவியானவள் தனியாக போனாள். ఆదాం భార్య శాబత్ రోజు ఒంటరిగా వెళ్ళిందని చెప్తుంటారు. As she went there, the beast came and spoiled her. அவள் தனியாக அப்படி போகும்போது அந்த மிருகமானது அவளை கடித்து விட்டது. ఆమె అలా ఒంటరిగా పోయేటప్పుడు మృగం వచ్చి విడిపేసింది. Then we'll find out what happened. அப்பொழுது நீங்கள் என்ன நடந்ததில்லை கண்டுகொள்ளலாம். అప్పుడు మీరు ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవచ్చు. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God hath made. And he said unto the woman, yeah, hath God said, ye shall not eat of every tree in the garden? And the woman said unto the serpent, we may eat of முதல்ல சர்ப்பத்தை பார்த்து நாங்கள் தோட்டத்தில் உள்ள விருட்சங்களை நாங்கள் யாரு? அவனும் பெஞ்சாதியும் தோட்டம் விருட்சங்களில் கனிகளை புசிக்கலாம். நாங்கள் அப்படின்னா தனியா இல்லவா? தனி அல்லவா? முதல்ல அவங்க பீப்புள்ஸ் தனியா போனாலும் வாங்கினால. நோ. Then but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die, for God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as God, knowing good and evil. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant for the eyes, and the tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also to her husband with her. He did eat. husband அப்ப இவன் போராடலாம் எழுதினான் கூட வரும். అక్కడ పోయే చోట్లంతా ఏం சர்ப்பம் చేస్తున్నాడు? எழுதிட்டான், சர்ப்பம் செஞ்சான், అప్పుడు సర్పం ఏం చేస్తున్నాడు? இவ்வளவு கெடுத்துட்டான். இவளை கெடுத்துச்சான். ఈమెను చెడిపేసి So your forefather is such a மன்னன். உங்களுடைய முப்பது அவ்வளவு பெரிய கோழையா? అప్పుడు మీ పితరులంతా ధైర్యం లేని వాళ్ళు. So this is what the Brahmins say. இதான் பிராணம் கொடுத்துக்காரு சொல்லுகிறாரு. ఇదే బ్రాహ్మణ వాళ్ళు చెప్తుంటారు. Bible says he was with her. அவளோடு அவன் இருந்தார் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ఆమెతో కూడా అతను ఉన్నాడని బైబిల్లో చెప్పబడింది. What do they say? அவள் என்ன சொல்கிறார்கள்? కానీ వాళ్ళేం She చెప్తున్నారు? might have gone alone in the Sabbath day. ஓய்வு நாள் தனியாக அது ஓய்வு நாள்லையா? ஓய்வு நாள்லையா? అది విశ్రాంతి రోజు ఒంటరిగా వెళ్ళి ஓய்வு நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை. ஓய்வு நாள் அவளுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை தான். వాళ్ళకి విశ్రాంతి రోజు ఆదివారం. So you can say here, இங்கே நீங்கள் சொல்லலாம், ఇక్కడ మీరు చెప్పొచ్చు,
Adam was with her. ஆதாம் அவளோடு இருந்தான். ఆదాం అవ్వతో కూడానే ఉన్నాడు. Suppose we said that. ஒருவேளை அந்த மிருகம் வந்து அந்த விதமா சொல்லியிருக்கும் என்றால், ఒకవేళ ఆ మృగం ఆ విధంగా చెప్పినట్లయితే, அந்த பழம் வந்து என்னது? அந்த பழம் என்னது? ఆ పండు అంటే ఏంటి? அந்த கெட்ட அந்த சர்ப்ப நடத்தின கெட்ட காரியத்தை பழம்னு வச்சுக்கிடுங்க. சர்ப்பம் நடத்தின அந்த கெட்ட காரியத்தை கனி என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். సర్పం చేసిన చెడు కార్యాన్ని என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? அவன் என்ன சொல்றா? ஆகாரத்துக்கு நல்லதுன்னு பார்த்தான். புசிப்புக்கு நல்லதும். And it was pleasant for the eyes. கண்ணுக்கு நல்லா இருக்காது. என்ன கண்ணுக்கு என்ன நல்லா இருக்கு? And the tree should be desired to make one wise. அந்த பழம் வந்து புசிக்கிறதுக்கு நல்லா இருந்ததுதான். ఆ ఫలం వచ్చి ఆహారానికి మంచిగా ఉండిందంట. பார்வைக்கு இன்பமும் కన్నులకు అందమైనది, புத்தியை தெளிவிக்கிறதுக்கு இச்சிக்கப்படத்தக்க விருட்சமா இருக்கிறது என்று கண்டு వివేకం ఇచ్చి రమ్యమైనదిగా ఉంటే చూసి அது கனியை பறித்து தன் புருஷனுக்கும் கொடுத்தாள். அது தின்னுட்டு புருஷனும் கொடுத்தா. తిని తన భర్తకు ఇచ్చింది. அவனும் புசித்தான். அதனால கவனிங்க, அந்த இதை எடுத்து இவன் முதல்ல தின்னுட்டு புருஷனுக்கு தெரியாத அந்த ருசி, அதுக்கப்புறம் தான் யாரு கொடுக்கா? భర్తకు ముందు ఆ రుచి తెలియదు, ఈమె తిని ఆ తర్వాత ఆయనకి ఇస్తా ఉంది. So that fruit is, what I mean to say is, it is only the devil's way of taking you from the word. பிசாசு உங்களை வார்த்தையிலிருந்து எடுத்து போட்டிருக்க வழிதான் அவர்கள் இந்த விதமாக பிரசங்கிக்கிறார்கள். దేవుని వాక్యం నుండి మీకు మిమ్మల్ని తీసివేసే సాతాను యొక్క తంత్రం అది. But it is magnified the word. Word is important. வார்த்தை தான் அதிக முக்கியமானது. వాక్యమే చాలా ముఖ్యమైనది. Otherwise, இல்லாவிட்டால் లేకుంటే you will go wrong. நீங்கள் தவறி போவீர்கள். మీరు తప్పుగా పోతారు. Word is more important than all these other things. வார்த்தையானது இந்த விதமான கதைகள் எல்லாவற்றை விட முக்கியமானது. ఇటువంటి కథల కన్నా వాక్యం చాలా ముఖ్యమైనది. அது நமக்கு பொருத்தமான கதை மாதிரி இருக்கும். அது ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கும். అది సరిగ్గా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. ஏன் லட்டப்படி ஆட்கள் இருக்காங்க? இல்லாட்டி ஏன் ஆட்கள் அப்படி இருக்கணும்? లేకుంటే ఎందుకు ఈ విధంగా ఉండాలి But జనులు? Bible tells, வேதம் சொல்லுகிறது, బైబిల్ Adam and Eve were together. ஆதாமும் ஏவாளும் ஒன்றாயிருந்தார்கள். ఆదాము అవ్వ ఒకటిగా ఉన్నారు. And then he was chased away from the Garden of Eden. அதிலிருந்து அவன் தோட்டத்திலிருந்து துரத்தி அடிக்கப்பட்டான். అప్పుడు ఆ తోటలో నుంచి బయట తరమేయబడతాడు. What do these people say? இந்த ஜனங்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்? వీళ్ళు ఏం చెప్తుంటారంటే, That in the Garden of Eden sexual act was committed. ஏதேன் தோட்டத்திலே காம இச்சையின் நடவடிக்கை நடந்துவிட்டது. ఏదైనా తోటలోనే ఈ సెక్స్ అనేది చెప్తారు. But ஆனால் కానీ they were chased away out of the Garden of Eden. அவர்கள் ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து வெளியே துரத்தி அடிக்கப்பட்டார்கள். ఏదైనా తోట నుంచి వాళ్ళు తరమబడ్డారు. What I am trying to say is, நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் என்றால், నేను ఏం చెప్పాలని ప్రయత్నిస్తున్నాను what God tells is very important. தேவன் சொல்லுகிறது அதிக முக்கியமானது. దేవుడు చెప్పేది చాలా ముఖ్యమైనది. So you have to bring your thoughts to the word of God. உங்களுடைய சிந்தனைகளை தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நீங்கள் கொண்டு வர வேண்டும். కాబట్టి మీ ఆలోచనలు దేవుని వాక్యానికి తీసుకురావాలి. Not to your own ideas. உங்களுடைய சொந்த எண்ணங்களுக்கு அல்ல. మీ సొంత ఆలోచనలు కాదు. Now see, பாருங்கள், చూడండి, Bible says, வேதம் சொல்லுகிறது, బైబిల్ చెప్తా ఉంది, they ate the tree and the curse came. அவர்கள் அந்த கனியை புசித்தார்கள், சாபம் வந்தது. ఆ ఫలాన్ని తిన్నారు, శాపం వచ్చిందని. And what happened was, he did disobey one commandment. அவன் ஒரு கற்பனை கீழ்ப்படியாமல் போய்விட்டான். ఒక ఆజ్ఞకు లోబడకుండా పోయారు. பாவம் என்னது? பாவம் என்ன? పాపం ఏంటి? தேவனுடைய கற்பனை மீறுவதே செக்ஷுவல் ஆக்ட் பாவம் போட்டுருக்கு. పాపం உடலில் ஒரு பாவம் என்று போட்டிருக்கிறது. అది సెక్స్ అక్కడ పాపం అని కాదు. Who created sex? இனங்களை எல்லாம் உண்டாக்குனது யார்? ఈ లైంగిక సంబంధాలంతా ఎవరు సృష్టించారు? Now you are hungry. உங்களுக்கு பசி இருக்கிறது. మీకు ఆకలి ఉంది. God gave that hunger. தேவன் அந்த பசியை கொடுத்தார். ఆ ఆకలిని ఇచ్చింది దేవుడే. ஆண்டவரே எனக்கு பசியா எடுக்க மன்னியும் இந்த பாவத்தை. ஆண்டவரே எனக்கு பசியா எடுக்கிற பாவத்தை மன்னியும் என்று கேட்டால், నాకు ఆకలిగా ఉంది, ఈ పాపాన్ని మన్నించమని ప్రభువుని பசி கணிஞ்சிருமா? அது கணிஞ்சிருமா? ఆకలి పోతుందా? அவன் எங்கேயாவது போய் ஏழை கிழக்க இலைய வச்சுட்டு கீழே எப்படி திரும்புவான்? எங்கேயாவது போய் மரசி நிக்கிறங்க செடியை வச்சுட்டு கீழே போய் குழி தோண்டி கிழங்கு தின்றுவாడు. ఎక్కడికైనా వెళ్ళి ఆ దుంప చెట్టుని అలాగే పెట్టి కింద దుంప తినేస్తాడు. எவனா கண்டுபிடிச்சா அவர் உடனே வெளியே வேண்டியதான். யாராவது கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் அப்புறம் வெளியே போக வேண்டியதான். కనుక్కున్నారంటే వాళ్ళకి బయట పోవాల్సిందే. பசிக்காக கடவுளை விட்டு விடாது. பசிக்காக கடவுளை விட்டு விடாது. ఆకలి కోసం దేవుని నమ్మేద్దు. So what did Adam do? ஆதாம் என்ன செய்தான்? ఆదాం ఏం చేశాడు? He didn't give prominence to God's word. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவில்லை. దేవుని వాక్యానికి ముఖ్యత్వం ఇవ్వలేదు. What was the gospel for that day? அந்த நாளைக்கு இருந்த சுவிசேஷம் என்ன? ఆ రోజు సువార్త ఏంటి? ஆதாம் காலத்துல சுவிசேஷம் என்னது? அந்த கனியை புசிக்காது. எங்க பார்த்தாலும் புசிக்காதே, ஆண்டவர் விளக்கின கனியை புசிக்காதே. ஆண்டவர் விளக்கின கனியை அப்ப புசிக்காது. எல்லாரும் இந்த கனியை கேட்டுட்டாங்க. அப்ப எல்லாரும் என்ன கிடையாதுன்னு கேட்டுருக்கோம். అప్పుడు అందరూ ఏం இந்த పలం கனியா அந்த கனியா? இந்த பழமா அந்த பழமா? ఈ పలమా ఆ పలమానే? He said, don't eat it. On the day you eat thereof you die. தொடுகிற நாளில் சாகவே சாவாயிரு దాని சொல்லிட்டார். తిన్న రోజున నువ్వు చనిపోతావని చెప్పాడు. What is death? மரணம் என்றால் என்ன? మరణం అంటే ఏంటి? Separation from God. தேவனிடத்திலிருந்து பிரிவு. దేవుని దగ్గర నుంచి విభజన. அதான் சாவு. அதான் மரணம். అదే మరణం. For Adam, ஆதாமுக்கு ఆదాము on the day you eat thereof you die. சாப்பிடுகிற நாளில் சாகவே சாவாய். దాని తిన్న రోజున నువ్వు చనిపోతావు. So what really happened?
இன்னும் என்ன நடந்துச்சு? నిజంగా ఏం జరిగింది? They didn't receive the gospel. அவர்கள் அந்த சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. ఆ సువార్తను వాళ్ళు అంగీకరించలేదు. So they ate. அவர்கள் சாப்பிட்டார்கள். కాబట్టి తిన్నారు. And then the serpent was there and the man was there. சர்ப்பம் அங்கே இருந்தது, மனுஷன் அங்கே இருந்தான். ఆ సర్పం అక్కడ ఉంది, మనుషుడు అక్కడ ఉన్నాడు. That was the age of innocence. அது கலங்கமற்ற ஒரு காலம். అది నిష్కలంకమైన కాలం. Where there were herbs they were eating. அவர்கள் பூண்டுகளை தின்னு கொண்டிருந்தார்கள். వాళ్ళ చెట్లు చేమలు తింటున్నారు. They were vegetarians. அவர்கள் எல்லாம் சைவர்களா இருந்தார்கள். వాళ్ళంతా శాకాహారులుగా They ఉన్నారు. didn't kill anything. எதையும் அவர்கள் கொல்லவில்லை. దేన్ని వాళ్ళు చంపలేదు. That they were naked means that they were not. It doesn't mean that they are without any shirt or anything. அவர் நிர்வாணமாக இருந்தார்கள் என்றால் அவர்கள் உடுப்புன்னு போடாம இருந்தாலும் அர்த்தம் அல்ல. వాళ్ళు దిగంబరంగా ఉన్నారంటే వాళ్ళు దుస్తులు అవి వేసుకోలేదని కాదు. They had a glorious body. அவர்களுக்கு மகிமையின் சரீரம் இருந்தது. వాళ్ళకి ఒక మహిమ శరీరం They ఉండింది. were able to go to heaven and see. They were able to see heaven and they could live in the earth. பூமியிலே வாழ்ந்து கொண்டே பரலோகத்தையும் பார்க்க முடிந்தது. వాళ్ళు భూమిలో ఉంటూనే పరలోకాన్ని కూడా చూడగలిగారు. They could hear the heavenly music of heaven. பரலோகத்தின் இசையும் அவர்கள் கேட்க முடிந்தது. పరలోకపు సంగీతం కూడా వాళ్ళు వినగలిగి ఉన్నారు. They were in the presence of God. தேவனுடைய பிரசன்னத்திலே இருந்தார்கள். దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉన్నారు. At this time, அந்த சமயத்திலே ఆ that సమయంలో one commandment they disobeyed. அந்த ஒரு கற்பனைக்கு அவர்கள் கீழ்ப்படியாமல் போனார்கள். ఆ ఒక్క ఆజ్ఞకు లోబడకుండా పోయారు. Usually, பொதுவாக సాధారణంగా you tell a child, ஒரு சிறு பிள்ளை இடத்திலே ఒక చిన్న పాప దగ్గర and இதை தொடாத, தொடாதேன்னு சொன்னால் దీన్ని ముట్టుకోవద్దంటే அதைத்தான் தொடும். அது மற்ற எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அதை தான் தொடும். That's the దాన్ని nature. ముట్టుకుంటది. அது அதுக்குள்ள ஒரு இயல்பு. అదే ఆమె స్వభావం. One day in a festival, in a feast, ஒரு விருந்திலே ఒక రోజు ఒక విందులో one man said, ஒரு மனுஷன் சொன்னார், ఒక మనుషుడు చెప్పాడు, நீங்க எல்லாம் சாப்பிடலாம், இந்த விருந்து கலாச்சாரம் சொன்னா எல்லாம் சாப்பிடுங்கல்ல, మీరు అన్ని తినొచ్చు, இந்த பெட்டிக்குள்ள இருக்க மட்டும் கடைசியில பார்க்கணும். இந்த பெட்டிக்குள்ள இருக்கிறது எல்லாரும் கடைசியில பார்க்கணும். ఈ పెట్టులో ఉండేది మాత్రం చివర్లో చూద్దాం. Then he went away. அன்பின்பு அவர் கதவை சாத்தி விட்டு போய்விட்டார். అతను వెళ్ళిపోయాడు. And he was looking through a hole. ஒரு சிறு ஓட்டை வழியாக அவர் என்ன செய்யறார் என்று பார்த்து கொண்டே இருந்தார். చిన్న రంధ్రంలో నుంచి ఏం జరుగుతుందో The చూస్తూనే big ఉన్నాడు. fellow in the feast. அந்த விருந்திலே வந்திருந்த பெரிய ஆள் ఆ విందుకు వచ్చిన పెద్ద మనిషి Then he was looking through the hole. அந்த ஓட்டை வழியா பார்த்துட்டே இருந்தாரு. ఆ చిన్న రంధ్రం నుంచి చూస్తూనే ఉన్నాడు. At that time, the big fellow is taking the box. அந்த சமயத்துல அந்த பெரிய ஆள் அந்த பெட்டி எடுத்தாரு. ఆ సమయంలో పెద్ద మనిషి ఆ పెట్టి తీసుకున్నాడు. உள்ள எலி இருந்தது. திறந்தாரு. உள்ள ஒரு எலி இருந்தது. சுண்டலி. లోపల ఒక చిన్న చిట్టెలు ఉంది. குச்சி குச்சி பிடிச்சு பார்க்க சுண்டலியை பிடிக்க முடியல. குச்சி குச்சி என்ன வெளியே விட்ட பிறகு பிடிச்சு பாக்குறாரு, பிடிக்கவே முடியல. ఆ తర్వాత ఎంత గంతులేసి దాన్ని పట్టుకోవాలన్నా పట్టుకోలేకపోయాడు. பிடிச்சு உள்ள போறதுல விருந்து తిరిగి దాన్ని పట్టి లోపల వేయడానికి. So when the man came, அவர் அந்த விருந்து என்ன தேடுறீங்க? ఆ తర్వాత ఆయన వచ్చి, இல்ல உங்க ஃப்ரெண்ட் அதை திறந்து பார்த்துட்டாரு. ஃப்ரெண்ட் அதை திறந்து பார்த்துட்டாரு. మీ స్నేహితుడు దాన్ని తీసి చూశాడు. Can you trust him after that? அது பின்பு நம்ப முடியுமா? ఆ తర్వాత ఆయన నమ్మగలరా? So naturally, இயல்பாக స్వభావంగా God told him, don't touch the tree. தேவன் அவனே அந்த மரத்தை தொடாதேன்னு சொன்னார். ఆ చెట్టును ముట్టుకోవద్దని దేవుడు చెప్పాడు. But he said you can touch all the tree. மற்ற எல்லா மரத்தையும் தொடாதான்னு சொன்னார். మిగతా చెట్లన్నీ ముట్టుకోవచ్చు. But this tree, இந்த மரமோ, కానీ ఈ చెట్టుని, if he doesn't touch the tree, அந்த மரத்தை அவன் தொடாமல் இருப்பான் என்றால் ఆ చెట్టుని అతను ముట్టుకోకుండా ఉంటే he is a friend of God. அவன் தேவனுடைய சிநேகிதன். అతను దేవునికి స్నేహితుడు. So this is a test for him to know whether he loves God. அவன் தேவனை நேசிக்கிறானா இல்லையா என்பது பார்க்க அவனுக்கு ஒரு சோதனை இது. దేవుని ప్రేమిస్తున్నాడా లేదా తెలుసుకోవడానికి Always the test is whether you love God. எப்பொழுதுமே எல்லா காலத்திலையும் டெஸ்ட் வந்து உன் தேவனாய் கர்த்தரை முழு இதயத்தோடும் முழு பலத்தோடும் முழு மனதோடும் முழு ஆத்மோடும் அன்பு கூறுவாயாக. That's a test. தேவனை முற்றிலுமாக நேசிக்கிறார் என்பதை பார்ப்பதற்காக எப்பொழுதும் உங்களுக்கு சோதனை. ఎప్పుడు కానీ శోధన ఎందుకు వస్తుందంటే నువ్వు ప్రభైన దేవుని పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణ బలంతో ప్రేమిస్తున్నావని All తెలుసుకోవడానికి. temptation, everything is only to prove whether your love is loyal. உங்களுக்கு வருகிற சோதனைகள் எல்லாமே நீங்கள் உங்களுடைய அன்பு உத்தமமானது என்பதை நிரூபிப்பதற்காக தான். వచ్చే శోధనలంతా మీ ప్రేమ యథార్థంగా ఉందని నిరూపించడానికి. Why did the martyrs die? ரத்த சாட்சிகள் எதற்காக மரித்தார்கள்? ఎందుకు ఆత్మసాక్షులు They could చనిపోయారు? have denied and lived. அவர்கள் மறுதலை விட்டு உயிரோடு இருந்திருக்கலாமே. వాళ్ళు మాకు తెలియదని చెప్పి ప్రాణంతో ఉండొచ్చు కదా. Till they sealed their life with the death. மரணத்தினாலே தங்களுடைய வாழ்க்கையை முத்திரையிட்டார்கள். మరణంతో తమ వాళ్ళ జీవితాన్ని ముద్రించుకున్నారు. Because they know they will come in glory and then show the whole world that what they stood was correct. அவர்கள் மறுபடியும் மகிமையில வந்து அவர்கள் எதற்காக இருந்தார்கள் அது சரி என்பதை அவர்கள் நிரூபிப்பார்கள் என்று அவர்கள் அறிந்திருந்தார்கள். వాళ్ళు తిరిగి మహిమలో వచ్చి వాళ్ళు దేనికోసం నిలబడ్డారో అది సరైన నిరూపిస్తారు. But now இப்பொழுதோ కానీ ఇప్పుడు God is going to prove that they were right. அவர்கள் சரிதான் என்று தேவன் நிரூபிக்க போகிறார். వాళ్ళు చేసింది సరే అని చెప్పి దేవుడు నిరూపించబోతున్నారు. Otherwise there is no purpose in their standing dying as martyrs. இல்லாவிட்டால் ரத்த சாட்சிகளாக நின்று மரிப்பதிலே அர்த்தமே இல்லை. లేకుంటే అతసాక్షులకు వాళ్ళు చనిపోవడంలో అర్థమే లేదు. But here see that test. இந்த சோதனை இங்கே பாருங்கள். ఈ శోధన ఇక్కడ చూడండి. If Adam and Eve loved God, ஆதாமும் ஏவாளும் தேவனை நேசித்திருப்பார்கள் என்றால் ఆదాము అవ్వ దేవుని ప్రేమించినట్లయితే ஏதோ தொட்டிருக்க மாட்டார். ஏதோ தொட்டிருக்க மாட்டார்கள். ఏది ముట్టుకోకుండా ఉండేవాళ్ళు. But their love turned from the Lord God to Eve. அவனுடைய அன்பானது தேவனாய கர்த்தரிடத்திலிருந்து ஏவாளுக்கு திரும்பி விட்டது. ఆదాం ప్రేమ వచ్చి ప్రభువైన దేవుని దగ్గర నుంచి అవ్వ దగ్గరికి వచ్చేసింది. அப்ப எப்ப விழுந்துட்டான்? அப்பொழுது அவன் எப்போ விழுந்துட்டான்? ఎప్పుడు పడిపోయాడు? இன்னைக்கு ஒரு பொம்பளை நம்பி எதை விட்டுறான்? கடவுளை விட்டுறான். இன்னைக்கு ஒரு பொம்பளை நம்பி கடவுளை கூட விட்டுறாங்க. ఈ రోజు ఒక స్త్రీని నమ్ముకొని దేవుని కూడా వదిలిపెడతారు. That means you die. அப்படின்னா நீ மரிக்கிறாய். అలాగంటే నువ్వు మరణిస్తావు. அது
அது என் பொண்டாட்டி கேட்டுதான் சொல்லணும். பொண்டாட்டி கேட்டுதான் சொல்லணும். எல்லாம் అది నా భార్య దగ్గర అడిగే அவளுக்கு பிசாசு இருந்துச்சுன்னா, அவளுக்குள்ள பிசாசு இருந்தது, உலகாசு, సాతాను ఉండిందంటే లోకాశలు ఉండిందంటే உன் கதி என்ன? உன் கதி என்ன? నీ గతి ఏంటి? டுடே பீப்புள் will say, இன்னைக்கு ஜனங்கள் சொல்லுவார்கள், ఈ రోజు జనాలు ஓ చెప్తుంటారు, என் பெஞ்சாதி கிட்ட நிக்க முடியாது சார், பெஞ்சாதி முன்னால் நிக்க முடியாது, నా భార్య ముందు నిలబడలేరు, அவன் டெரிபிள், அவன் ரொம்ப பயங்கரம், ఆమె చాలా భయంకరం. நிக்க முடியாத காரணம் வந்து உனக்கு கடல் மேல அன்பு இல்ல. உனக்கு கடவுள் மேல அன்பு இல்லாததான் நீ நிக்க முடியாத காரணம். దేవుని మీద నీకు ప్రేమ లేదు కాబట్టి నువ్వు నిలబడలేకపోతున్నావు. You create your own problems. நீ உனக்கு உன்னுடைய பிரச்சனையை உண்டாக்கி கொள்கிறாய். నీ సమస్యలు నువ్వే సృష్టించుకుంటా ఉన్నావు. Not other creating trouble for you. மற்றவர்கள் உனக்கு பிரச்சனை உண்டாக்குகிறது இல்லை. ఇతరులు నీకు సమస్యలు కలిగించరు. When you marry somebody, நீ யாரை விவாகம் செய்யும் பொழுது, నువ్వు ఎవరైనా వివాహం చేసుకున్నప్పుడు if you cannot overcome that, நீ அதை மேற்கொள்ள முடியவில்லை என்றால், నువ్వు దాన్ని for జయించలేకపోతే truth, சத்தியத்திற்கென்று సత్యం కోసం the devil easily uses the wife. அப்பொழுது பிசாசு லகுவாக மனைவி உபயோகித்துக் கொள்வான். అప్పుడు సాతాను తేలిగ్గా భార్యను That's why Bible ఉపయోగించుకుంటాడు. says the women are weak vessels. ஆகவேதான் வேதம் சொல்லுகிறது, பலவீனமான பாண்டம், பெண்கள் பலவீன பாண்டம் என்று. பண்டல்ல, பண்டம் இல்லை, అందుకే స్త్రీల బలహీన పాత్రలను చెప్పండి, பலவீன பாத்திரம். பலவீன பாண்டம். బలహీన పాత్రలని. That means அப்படி என்றால் అలాగంటే they are weak vessels. பலவீனமான ஒரு பாத்திரம், బలహీనమైన పాత్రం, They are breakable ன்னு சொல்லல, அவர்கள் உடையக்கூடிய பாத்திரம் என்று சொல்லப்படவில்லை, వాళ్ళు విరిగిపోయే వాళ్ళని చెప్పలేదు, weak. பலவீனமான பாண்டம். బలహీనమని. So that means they don't have spiritual strength alone much, the devil gets in. அது அர்த்தம் என்னவென்றால், அவர்கள் தனிமையாக இருக்கும்பொழுது அவர்களுக்கு அதிகமாக ஆவிக்குரிய பலம் இல்லை, ஆகவே பிசாசு லகுவாக அவர்களுக்கு புகுந்து கொள்ள முடிகிறது. వాళ్ళు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు కావాల్సినంత ఆత్మీయ బలం లేదు కాబట్టి సాతాను తేలిగ్గా ప్రవేశిస్తాడు. அதான் பழமொழி உண்டு, பழமொழி உண்டு, అందుకే ఒక సామెత ఉంది, ஊமை போல இருந்து இரவு போல சாணி போடுவான். உணவாக இருந்து இரவு போல சாணி போடும். ఏం మాట్లాడుతున్నావు గేదెలాగా పేడేస్తుందని. யாரை நம்பினாலும் யாரை நம்பக்கூடாது, ఎవరిని నమ్మినా ఎవరిని ஊமையை నమ్మకూడదు. நம்பக்கூடாது, பூமி நம்பக்கூடாது சொல்லுவாங்க, అలా మూగా ఉండే వాళ్ళని నమ్మకూడదు, கட்டையை நம்பக்கூடாது, குள்ளனை நம்பக்கூடாது, పొట్టిగా ఉండే వాళ్ళని నమ్మకూడదు. இதெல்லாம் பழமொழி. இதெல்லாம் பழமொழிகள். ఇదంతా సామెతలు. இப்ப ஊமா இருந்தாலும் அவங்க சாணி பெருசா போடுற காரணம் என்னன்னா, அந்த பழமொழி என்னன்னா they will do lot of mischief. அதிகமாக குறும்பு செய்வார்கள். అంటే ఆ సామెతకు అర్థం అంటే వాళ్ళు చాలా అల్లరి చేస్తుంటారని. But because they are dumb, we think they are good people. அது ஊமாரி இருக்கிறது ரொம்ப நல்லவர் நம்ம நினைத்துக் கொள்வோம். వాళ్ళు మూగ్గా ఉండడం వల్ల చాలా మంచి వాళ్ళు అనుకుంటాం. சில ஆட்கள் ஊமமா இருப்பாங்க, திடீர்னு நியூஸ் வரும், ஆனா அவ ஓடிட்டா. சிலங்க ஊமாரி இருப்பாங்க, திடீர்னு செய்தி வரும், அவங்க யாரும் கூட ஓடிட்டாங்க. మూగ్గా ఉంటది, ఉన్నట్లుండి ఒక సందేశం వస్తుంది వాళ్ళు ఎక్కడో వెళ్ళిపోయారని. So ஆகவே కాబట్టి this weak vessels. So ఆదాము the commandment was, கற்பனை என்னவென்றால், ఆజ్ఞ ఏంటంటే God gave him only the commandment. தேவன் கற்பனை அவனுக்கு தான் கொடுத்தார், ఆదాంకి ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు, ஏவாளுக்கு கொடுக்கவே இல்லை. ஏவாளுக்கு கற்பனை கொடுக்கவில்லை, అవ్వకి ఇవ్వలేదు. Because he thought, அவன் நினைத்தான், ఎందుకంటే ఏమనుకున్నారు, God thought that he will control his wife. தேவன் நினைத்தார் அவன் அவனுடைய மனைவியை கட்டுப்பாட்டுக்கு வைத்திருப்பான் என்று. ఆదాం తన భార్యను అధీనంలో పెట్టుకుంటాడని దేవుడు அவன் అనుకున్నాడు. வசனத்தை கூட்டுற பாருங்க, அவர் வசனத்தை கூட்டுகிறார் பாரு. ஆதாம் கேட்ட கட்டளை చూడండి. அதான் God commanded the man saying, commanded the man saying, of every tree of the garden thou mayst freely eat, எல்லா மரத்திலையும் நீ நல்லா சாப்பிடலாம், but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. thou shalt surely die. அதை புசிக்கும் நாளில் சாகவே சாவா என்று கட்டளையிட்டார். దాన్ని నువ్వు భుజించేటప్పుడు చనిపోతావని ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు. அப்ப இது கட்டளை இவனுக்கு, கட்டளை இவனுக்கு தான். ఆజ్ఞ ఇతనికి. இவன் பொண்டாட்டி யார் கட்டளை கொடுக்கணும்? இவன் பொண்டாட்டி யார் கட்டளை கொடுக்கணும்? అతని భార్యకి ఎవరు ఆజ్ఞ ఇవ్వాలి? அப்ப அர்த்தம் என்ன, பொண்டாட்டி யாருக்கு கீழ்ப்படியணும், பொண்டாட்டி யாருக்கு கீழ்ப்படியணும்? భార్య ఎవరికి లోబడాలి? சொன்னபடி செய்யணும், அதான் அன்பு. சொன்னபடி செய்கிறது அன்பு. చెప్పినట్లు చేయడమే ప్రేమ. சோ ஆகவே కాబట్టి கடவுளே கட்டளை கொடுக்கல யாருக்கு, ஏவாளுக்கு. கடவுள் ஏவாளுக்கே கட்டளை கொடுக்கல, దేవుడే అవ్వకు ఆజ్ఞ ఇవ్వలేదు. அப்ப ஒரு பொண்டாட்டி சொல்ற புருஷன் கேட்டுட்டே வந்தான்னா அப்ப எவ்வளவு ஈஸியா டெவல் அங்க வருது பாருங்க. முன்னாடி சொல்ற புருஷன் God கேட்டு told only Adam thinking that fellow will keep it secret. தேவன் ஆதாமுக்கு மாத்திரம் கட்டளை கொடுத்து அவர் தான் அதை எல்லாத்தையும் கட்டுப்பாட்டுக்கு வைத்துக் கொள்வான்னு நினைத்தார். ఆదాంకు ఆజ్ఞ ఇచ్చి రహస్యంగా పెట్టుకోవాలని అన్నాడు. And because he was cleaving unto his wife, தன் மனைவியை பற்றி கொண்டிருந்தபடினால் తన భార్యను అత్తుకున్నందువల్ల he is not worried about his wife, because if he is cleaving unto the Lord God, then he can trust his wife. Thou will say, you will take care of your wife. தேவனாய் கர்த்தர் மேல் பற்றி கொண்டிருந்தால் அவர் மனைவி பாதுகாத்துக் கொள்வார் நம்பி இருப்பார். ప్రభైన దేవుని మీద అత్తుకొని ఉంటే భార్యను కాపాడుకుంటాడని చెప్పి నమ్మకం ఉండింటది. If you cleave unto God, தேவனை பற்றி கொண்டிருந்தால் దేవుణ్ణి అత్తుకొని ఉన్నట్లయితే God will take care of your wife. தேவன் உங்களுடைய மனைவி பாதுகாத்துக் கொள்வார். మీ భార్యను దేవుడే చూసుకుంటాడు. If you don't cleave to the Lord God, but you cleave unto your wife, then you have to take care of the wife only. நீங்கள் தேவனாய் கர்த்தர் மேல் பற்றுதலாயிராமல் மனைவி மேல் பற்றுதல் நீங்கள் தான் உங்களுடைய மனைவி நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். ప్రభైన దేవుని అత్తుకొనకుండా భార్యను అత్తుకొని ఉంటే మీ భార్యను మీరే జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. Otherwise God will not reveal any secrets to you. இல்லைவிட்டால் தேவன் உங்களுக்கு எந்த ரகசியம் வெளிப்படுத்த மாட்டார். లేకుంటే దేవుడు ఏ రహస్యాన్ని బయలుపెడతాడు?
And when I was in America, அமெரிக்காவுக்கு போயிருந்த பொழுது నేను అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు I had program for 1 year. ஒரு வருஷத்துக்கு திட்டமிட்டு சென்றிருந்தேன். ఒక సంవత్సరానికి నేను ప్రోగ్రామ్ వేసుకుని వెళ్ళాను. After 2 months or so, 2 மாதங்கள் முடிந்த பின்பு 2 నెలలు అయిన తర్వాత I had a very clear vision. எனக்கு ஒரு தெளிவான தரிசனம் கிடைத்தது. నాకు ఒక తేటగా ఉండే ఒక దర్శనం దొరికింది. And the Lord said, run immediately to your home. தேவன் உடனடியாக உங்க வீட்டுக்கு திரும்பி போ. వెంటనే నీ ఇంటికి పరిగెత్తమని దేవుడు So I చెప్పాడు. told all the people and canceled the meetings. அவ எல்லா இடத்துலயும் இந்த கூட்டங்கள் எல்லாம் ரத்து செய்யறேன்னு சொல்லிவிட்டு నా కూటాలన్నీ నేను రద్దు చేస్తున్నాను చెప్పేసి I took the plane and came immediately without my wife informing my wife. மனைவிக்கு தெரிவிக்காமலே கூட நான் உடனடியாக வந்து விட்டேன். నా భార్యకి తెలియజేయకుండా నేను వెంటనే వచ్చేసాను. And God saved us from a great disaster. தேவன் அந்த சமயத்துல ஒரு பெரிய அழிவு எங்களை பாதுகாத்தார். ఒక పెద్ద నాశనం నుంచి దేవుడు కాపాడాడు. So ஆகவே కాబట్టి we have to understand, நாம் என்ன அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే if you cleave to the Lord God, you will find that God will protect your home. நீங்கள் தேவனாய கர்த்தர் மேல் பற்றுதலா இருப்பீர்கள், கர்த்தர் தாமே உங்களுடைய வீட்டை பாதுகாப்பார்னு அறிந்து கொள்ளலாம். మీరు ప్రభువైన దేవుని మీద హత్తుకొని ఉంటే మీ ఇంటిని ఆయన భద్రం కాపాడతాడు. So God gave the order to Adam. தேவன் கட்டளை ஆதாமுக்கு கொடுத்தார். దేవుడు ఆదాముకు ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు. ஏவாளுக்கு எப்படி தெரிஞ்சு பாருங்க. What is Eva? And the woman said unto the serpent. No, the serpent comes and tells Madhva. Now the serpent was more certain than any beast of the field which the Lord God has made. And he said unto the woman. But he didn't go to the husband. சர்ப்பம் அந்த மனுஷனிடத்தில் போகவில்லை. సర్పం వచ్చి ఆదాం దగ్గరికి వెళ్ళాడు. மெதுவா வருவாங்க. మెల్లగా వస్తారు. ஏன் உங்க புருஷன் இப்படி உங்களை போட்டு அடிக்காரு? புருஷன் போட்டவங்களை இப்படி மொத்துறாரு. ఎందుకు మీ భర్త మిమ్మల్ని అలా எனக்கு కొడతాడు? ஒரு பெண்டாட்டி பிடிச்சு நான் தலையில தூக்கி சமைப்பேன். எனக்கு இப்படி ஒரு முன்னாடி ரயில் தூக்கி சாப்பிடுவேன். నాకు ఒక భార్య ఉంటే నేను తల మీద పెట్టుకుని తిరుగుతాను. அர்த்தம் என்ன? அர்த்தம் என்ன? దానికి అర్థం உடனே ఏంటి? பெஞ்சாக்கு என்ன ஆயிருது? ஒன்னு கொஞ்சம் என்ன ஆயிரும்? వెంటనే భార్యకి இவன் ఏమవుతుంది? நல்ல புருஷனா இருப்பான் போல, நான் தெரியாமலே அவனை கட்டிட்டேன். தெரியாமலே என்ன கட்டிவிட்டேன், இவரு நல்லவரா இருப்பாரு போலன்னு. ఇతను మంచోళ్ళలాగా ఉన్నాడు, నేను తెలియకుండా அவன் ఇతన్ని ஆயிரத்து చేసుకున్నాను மேய்ஞ்சிட்டு అంటాడు. வந்துருப்பான். 1000 இடத்துல மேய்ஞ்சிட்டு வந்திருப்பான். అతను 1000 చోట్ల So he తిరిగి knows how to వచ్చాడు. talk. அவருக்கு எப்படி பேச வேண்டும் என்று தெரியும். అతనికి ఎలా మాట్లాడాలో తెలుసు. So ஆகவே இவன் ஏதோ பெண்டாட்டிட்ட போய் ஏதோ பொண்டாட்டிட்ட போய் మెల్లగా భార్య దగ్గరికి இது వెళ్ళి கேட்கிறான். Yea, had God said, ye shall not eat of every tree of the garden. அப்ப என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான்? எல்லா பழத்தையும் சாப்பிட, இதை மட்டும் சாப்பிட மாட்டாங்க. இந்த பழத்தை மாத்திரம் சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க, நான் பார்த்துட்டே இருக்கான். అన్ని ఫలాలను తింటున్నారు కానీ ఈ ఫలాలను మాత్రం తినడం లేదని అతను గమనిస్తున్నాడు. கடவுள் சொன்னாரா இதை சாப்பிடக்கூடாது? கடவுள் அதை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னாரோ? దేవుడు తినకూడదని చెప్పాడా? ஏன் சொல்றான் அது? ஏன் அப்படி சொல்றா? ఎందుకు ఆ విధంగా అడుగుతున్నాడు? இவ ஏதோ இதுல கடவுள் சொல்லியிருக்காருங்கிற கட்டளை அவங்களுக்கு தெரியுது. ஏதோ ஒரு காரியத்துல கடவுள் சொல்லி இருக்கிறாருன்னு அவனுக்கு தெரியுது. ఏదో దీంట్లో దేవుడు చెప్పాడని వాళ్ళకి తెలుస్తా ఉంది. Because they are not eating that. அவர்கள் அந்த பழத்தை புசிக்கவில்லை. ఎందుకంటే వాళ్ళు అది తినడం లేదు. I don't see anything important in that. அதுல எந்த விதமான முக்கியத்துவத்தை நான் காணவில்லை. దాంట్లో ఎటువంటి ముఖ్యత్వం నేను చూడడం లేదు. The devil's duty is to make you disobey God's word. பிசாசுடைய கடமையே உங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து கீழ்ப்படியாமல் போக செய்வதுதான். దేవుని వాక్యాన్ని మీరు లోబడకుండా పోయేటట్లు చేయడమే సాతాను యొక్క పని. But ஆனால் who told this? இது சொன்னது யார்? ఇది చెప్పింది ఎవరు? யார் சொன்னது? இந்த கட்டளை யார் கொடுத்தது? கட்டளை கொடுத்தது யார்? ఈ ఆజ్ఞ ఇచ్చింది ఎవరు? லார்ட் God. தேவனாய கர்த்தர். தேவனாய கர்த்தர் கொடுத்த கட்டளை. தேவனாய கர்த்தர் கொடுத்த கட்டளை. ప్రభువైన దేవుడు ఇచ్చిన ఆజ్ఞ. Already he is the king. அவர் ஏற்கனவே ராஜா. అప్పుడు ముందుగానే రాజుగా ఉన్నాడు. So that commandment, if it disobeyed, it deserves your death. ஆகவே அந்த கற்பனைக்கு கீழ்ப்படியாமல் போனால் அது உங்களுக்கு மரணத்தை கொண்டு வரும். ఆజ్ఞకు లోబడకుండా పోతే అది మరణాన్ని తీసుకొస్తుంది మీకు. So the people say இன்றைக்கு ஜனங்கள் சொல்கிறார்கள், ఈ రోజుల్లో జనాలు చెప్తుంటారు அந்த லார்ட் காட்ங்கிறது வந்து காணக்கூடாத தேவன். தேவனாய கர்த்தர் என்பவர் காணக்கூடாத தேவன். ప్రభువైన దేవుడు కనబడని దేవుడని. அப்போ கடவுளுக்கு இடம் இருக்கு. அப்போ கடவுளுக்கு எங்க இடம் இருக்கு? అప్పుడు దేవునికి ఎక్కడ స్థలం ఉంది? First of all, God is the object of worship. You must be தேவன் form. என்பது அங்கே தொழுது கொள்ளப்படக்கூடிய ஒரு உருவம். మొదట దేవుడు అంటే పూజింపదగిన వస్తువు. But Bible says வேதம் சொல்லுகிறது, కానీ బైబిల్ చెప్తాను all what you see is not eternal. நீங்கள் காண்கிறதெல்லாம் நித்தியமானது அல்ல. మీరు చూసేదంతా నిత్యం కాదు. What you don't see is eternal. நீங்கள் காணக்கூடாதவைகளே நித்தியமானவை. మీరు చూడందే నిత్యమైనవి. Man is trying to put a blueprint first. மனுஷன் முதலிலே ஒரு வரைபடம் வரைய பார்க்கிறான். మనుషుడు ముందుగా ఒక బ్లూ ప్రింట్ వేస్తున్నాడు. Then only builds a building. அதன் பின்புதான் ஒரு கட்டடத்தை கட்டுகிறான். ఆ తర్వాతే ఒక భవనం నిర్మిస్తున్నాడు. That building is not permanent, even the concrete building. அது ஒரு கான்கிரீட் கட்டடமாக இருந்தாலும் அது நிரந்தரமானது அல்ல. అది కాంక్రీట్ కట్టడంగా ఉంటే కూడా నిరంతరమైనది In కాదు. மெக்சிகோவிலே మెక్సికోలో the whole concrete buildings came upside down and was buried in the earth. எல்லா பெரிய கான்கிரீட் கட்டடங்களும் தலைகீழாக விழுந்து அங்கே பூமிக்கு அடியிலே புதைந்து கொண்டு போயிட்டு. మెక్సికోలో అన్ని కాంక్రీట్ కట్టడాలు తలకిందులు కాబట్టి భూమి లోపల సమాధి చేయబడింది. So that's an earthquake. அது ஒரு பூகம்பம். అది ఒక భూకంపం. So you see a blueprint and then you put a building which is only not permanent. நீங்கள் ஒரு வரைபடத்தை It will be பார்த்து destroyed one day. கட்டடத்தை போடுவீர்கள், அது நிரந்தரமானது அல்ல, அது ஒரு நாள் அழிக்கப்படும். మీరు బ్లూ ప్రింట్ చూసి వేసిన కట్టడం కూడా నిరంతరమైనది కాదు, ఒక రోజు నాశనం చేయబడుతుంది. Can you imagine 5,000 years
Many kings ruled, many cities came, and where are the cities today? 5000 வருஷமாக அநேக ராஜாக்கள் வந்தார்கள், அநேக மக்கள் ஆட்சி செய்தார்கள். அந்த பட்டணங்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு எங்கே இருக்கிறது? 5000 సంవత్సరాలుగా చాలా మంది రాజులు எல்லாம் పరిపాలన போயிட்டு. చేశారు. ఆ పట్టణాలు లేకపోయినాయి. Now they dig and find out there was in cities. இப்பொழுது அவர்கள் தோண்டி இங்கே ஒரு பட்டணம் இருந்தது என்று அந்த விதமாக கண்டு கொள்கிறார்கள். ఇప్పుడు వాళ్ళు త్రవ్వి చూసేటప్పుడు అక్కడ పట్టణాలు ఉంటున్నాయి. In Colombia, 50,000 people before the morning came, all buried under the lava. கொலம்பியாவிலே அங்கே எரிமலையின் குழம்பின் கீழே விடுவிற்கு முன்பதாக 50,000 பேர் புதையுண்டு போனார்கள். కొలంబియాలో 15,000 మంది అగ్నిపర్వతం ప్రజలైన తర్వాత లావాలో பாம்பே பட்டணம் மாதிரி ஒரு பட்டணம் அப்படியே போயிட்டு. பாம்பே போற ஒரு பட்டணம் அந்த விதமாக அப்படியே மூழ்கி போயிட்டு. காலையில பார்த்தா లాంటి పట్టణం అలా எல்லாம் கட்டியா, அதாவது லாவா மீன்ஸ், లావా என்றால் లావా అంటే அதாவது லாவா கந்தம் இல்ல, அதாவது இட்ஸ் எரி குழம்புன்னா மலை கல்லுகள் எல்லாம் தண்ணி போல உருகி இருக்கும். The whole earth, mountain will be all molten liquid. அந்த மலையிலிருந்து அங்கே அப்படியே உருகின மண் எல்லாம் அப்படியே சேர்ந்து அப்படியே வெளியே வந்துவிடும். ఆ పర్వతం மேலோடு வரும்போது மேலே அப்படி தூக்கி பீச்சி அடித்த பின்பு ఆ పైనుంచి అలా ప్రవహించేటప్పుడు அது 50,000 வீடுகள்லயும் போய் நிரப்பிட்டு 50,000 பேருடைய வீடுகள் உள்ளேயும் போய் நிரப்பிவிடும். 50,000 మంది వాళ్ళ ఇళ్లలో వెళ్ళి దాన్ని నింపేసింది. ஒரு காமன் நேரத்துல கட்டியாயிரும். காமன் நேரத்துல அப்படியே உருகி போய் உள்ளவே உறைஞ்சிடும். ఒక 4 గంటల లోపల అదంతా గట్టిగా అయిపోతుంది. அதுக்கப்புறம் பாறைதான். அது வந்து அது பாறை மாதிரி தான் ஆயிரும். ఆ తర్వాత మళ్ళీ అది రాయిలాగా ఉంటది. அதனால 50,000 பேர் தூங்கிட்டு இருக்கும் போதே இந்த எரி குழம்பு போய் மேலெல்லாம் விழுந்து காலமைக்குள்ள என்னது காலம் என்ன ஆயிட்டுது, கூட்டாயிட்டு. கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க, உங்களுக்கு இப்ப ஜீவனை கொடுத்துருக்க ஆண்டவர், உங்களுக்கு ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார், మీకు జీవన ఇచ్చిన దేవుడు, ஏன் அந்த எரிமலை இங்க விழுந்துடக்கூடாது? அந்த எரிமலை ஏன் இங்கே விழுந்துடக்கூடாது? అగ్నిపర్వతం మీదకి ఇక్కడ పడి ఉండకూడదు. ஏன் தூங்குற மேல எல்லாம் விழக்கூடாது? ஏன் தூங்குற மேல தான் விழக்கூடாது? ఎందుకు నిద్రపోయే వాళ్ళ మీద అంతా పడకూడదు? நீ உட்கார்ந்துட்டு பெருசா தூங்குற மாதிரி தூங்காத மாதிரி காட்டிக்கிட்டு இருக்கா. உட்கார்ந்து தூங்காத மாதிரி காட்டிக்கிட்டு இருக்க. కూర్చొని నిద్రపోనట్టు చూపిస్తున్నావు. உன் பிள்ளையும் கண்டிக்க மாட்டான், உன் பிள்ளையும் கண்டிக்க నీ மாட்டேன். పిల్లల్ని దండించవు. அவன் அங்க இருந்து தூங்குறதுக்குனே இங்க வரான். அவன் தூங்குறதுக்குனே இங்க வரான். అక్కడి నుంచి నిద్రపోవడానికి ఇక్కడ If వస్తాడు. you just scold him, he'll be all right. அவனை திட்டினா அவன் சரியாகி விடுவான். నువ్వు తిడితే వాడు సరిపోతాడు. But you don't make your children grow properly. உங்க பிள்ளைகளை சரியாக நீங்க வளர்க்கறது இல்லை. మీ పిల్లల్ని మీరు సరిగ్గా పెంచడం లేదు. அவங்க மேல இந்த எரி குழம்பு வரும், அவங்க மேல இந்த எரி குழம்பு விழும். వాళ్ళ మీద ఇలా ప్రవహిస్తుంది. பைபிள் என்ன சொல்லியிருக்கு? வேதத்துல என்ன சொல்லியிருக்கிறது? బైబిల్లో ఏం చెప్పబడింది? The days will come like an oven. சூளை போல் எரிகிற நாள் வரும். சூளை பார்த்திருக்கியா? சுண்ணாம்பு காலவாசம் பாத்திருக்கியா? அப்படி எரியிற நாள் வரும், உள்ள போடலாம் எரிஞ்சு போகும். அப்படி எரிகிற நாள் வரும். ఆ లోపల వేసేదంతా మండిపోయే రోజు లాంటిది వస్తుంది. குப்பை வேறையும் வைக்காது, வேறையும் கொப்பையும் வைக்காமல் போகும். వేరును చిగురును కూడా పెట్టదు. உனக்கு குடும்பமே இருக்காது, குடும்பமே இல்லாம போயிடும். నీ కుటుంబమే లేకుండా పోతుంది. Those days are coming. இந்த நாட்கள் வருகிறது. అటువంటి రోజులు వస్తున్నాయి. That is why we are escaping. ஆகவே நாம் தப்பித்து வருகிறோம். అందుకే మనం తప్పించుకుంటూ వస్తున్నాం. எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் வருமா? எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் வருமா? ఎత్తుకొనబడే రోజు వస్తుంది. Whatever God told will happen. தேவன் என்னெல்லாம் சொன்னாரோ அதெல்லாம் நடக்கும். దేవుడు ఏమంతా చెప్పాడో అంతా జరుగుతుంది. So what happens here? அங்க என்ன நடக்கிறது? ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? The importance is obeying God's word. முக்கியமான காரியம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிவது. దేవుని వాక్యానికి లోబడడమే ముఖ్యం. Not because Cain was born. காயின் பிறந்ததனால இல்ல. కాయిన్ పుట్టడం వల్ల కాదు. If you bring Cain, that means making God weak. அப்படி காயினை கொண்டு வரல. If you make Cain big, காயினை பெரிதுபடுத்தினால் நாம் தேவனை பலவீனம் என்று நாம் நிரூபிக்கிற மாதிரி. కాయిన్ పెద్దగా చేసినట్లయితే దేవుని బలహీనంగా so what the devil people say? பிசாசுடைய மக்கள் என்ன சொல்வார்கள்? సాతాను జనులు ఏం చెప్తున్నారు? சாத்தான் ஏமாத்திட்டான் ஆண்டவர். சாத்தான் ஆண்டவரே ஏமாத்திட்டான். సాతాను ఏమడి చేశాడని he knows from the beginning to end. அவருக்கு ஆதி முதல் அந்த வரைக்கும் எல்லாம் தெரியும். ఆయనకు ఆది నుంచి అంత వరకు అన్ని తెలుసు. he want to show that he is a savior. அவர் ரட்சகர் என்பதை காண்பிக்க அவர் விரும்புகிறார். అతను రక్షకుడని చూపించడం so when a fall comes, he knows how to save them. அவர் ஒரு வீழ்ச்சி வரும்பொழுது எப்படி அவர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று அவருக்கு தெரியும். ఒక పడిపోవడం జరిగినప్పుడు ఎలా కాపాడాలో ఆయన తెలుసు. அப்பதான் நாம என்ன சொல்றோம்? இப்பொழுது நாம் என்ன சொல்கிறோம்? అప్పుడు మనం ఏం చెప్తాం? ரட்சகரே, రక్షకుడా காப்பாத்தினேப்பா, காப்பாத்தினீரே, నిన్ను కాపాడావు. அது அவர் விரும்புறார். அதை அவர் விரும்புகிறார். అది ఆయన ఆశిస్తున్నాడు. for you to realize that he is a savior, healer, everything. அவர் ரட்சகர், சுகமளிப்பவர் என்பதெல்லாம் நீங்கள் பார்ப்பதற்காக இந்த விதமாக அவர் செய்கிறார். ఆయన స్వస్థపరిచేవాడు, రక్షకుడని మీరు చూసేటట్లు ఆయన ఈ విధంగా చేస్తున్నాడు. that is why he started creating. அவர் சிருஷ்டிக்க ஆரம்பித்தார். అందుకే ఆయన సృష్టించడం మొదలుపెట్టాడు. if you have no love, உங்களுக்கு அன்பு இல்லாமல் இருக்கும் என்றால், ప్రేమ he would లేనట్లయితే not have created you. அவர் உங்களை சிருஷ்டித்திருக்க மாட்டார். మిమ్మల్ని సృష్టించుండడు. love creates. அன்பு பிறப்பிக்கிறது. ఆ ప్రేమ వచ్చి so సృష్టిస్తుంది. here ஆகவே இங்கே ఇక్కడ Adam and Eve, ஆதாமும் ஏவாளும், ఆదాము అవ్వ, when God told Adam, தேவன் ஆதாமுக்கு சொன்ன பொழுது దేవుడు ఆదాముతో చెప్పినప్పుడు நல்லா தெரியும் பொண்டாட்டி சொல்வான், அவன் பொண்டாட்டி சொல்லுவான், தெரியும் அவர் ఆయన బాగా తెలుసు భార్యతో చెప్తాడని. பொண்டாட்டி சொல்லுங்க அந்த ஒரு மரத்தை மட்டும் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. அந்த ஒரு மரத்தை மட்டும் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. ఆ ఒక్క చెట్టు ఫలం அப்ப తినకూడదని చెప్పాడని. பெஞ்சாட்டு என்ன சொல்லியிருக்கான்?
பொண்டாட்டி என்ன சொல்லிருக்கான்? అప్పుడు భార్యతో ఏం చెప్పాడు? அதை தொடவும் கூடாது. அதை தொட்டுறாத. அப்ப இவன் ஆட் பண்ணிருக்கான். ముట్టుకోకూడదు சேர்த்து சொல்லிருக்கான். ఇతను చేర్చి చెప్పినాడు. அவன் ஆட் பண்ணல. அவா சேர்க்கல. ఆమె చేర్చలేదు. நீ தொடக்கூடாது. தொட்டுறாத. నువ్వు ముట్టుకోవద్దు. தொட்ட ஆசைப்பட்டு தின்னுட்டேன்னா தொட்டு உள்ள ஆசைப்பட்டு தின்னுட்டா ముట్టుకున్న తర్వాత ఆశపడి తిన్నామంటే சாப்பிட நாள்லே சாகவே சாவாங்கிறது இவன் கூட கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கான். பொண்டாட்டி மேல அன்புல பக்கத்துல போகாத தொடாத. பக்கத்துல போகாத தொடாத. భార్య మీద ఉన్న ప్రేమతో ఇంకా కొంచెం చేర్చి పక్కన పోవద్దు, దాన్ని ముట్టుకోవద్దు అని చెప్పాడు. புருஷன் சொன்னா சொல்றான். புருஷன் சொன்னா அப்படி சொல்றா. ఆడు భర్త చెప్పి ఆమె చెప్తాంది. And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. அது கூட அந்த வசனத்தை நினைச்சுக்க. ఆ వాక్యాన్ని ఏం చేసింది? இயேசு நாமங்கிறத பிதாக்குமாரன் பரிசுத்தாய் நாமன்னு சொல்லிட்டு மாத்திட்டாங்க. அதே மாதிரிதான் தொடாதே. అదే విధంగా ముట్టుకోవద్దు అనేది. So you can see here. అదే కాణலாம் என்றால் ఇక్కడ మనం ఏం చూడొచ్చు అంటే தொடாதேன்னு சொன்ன உடனே ముట్టుకోవద్దు అని చెప్పిన వెంటనే தொடாம எப்படி புசிக்க முடியும்? தொடாமல் எப்படி புசிக்க முடியும்? ముట్టుకోకుండా ఎలా తినగలుగుతుంది? He knows his wife weakness is தொடாத. இந்த மனைவியின் பலவீனம் தெரிந்து அதை தொடாதேன்னு சொன்னான். తన భార్య యొక్క బలహీనం తెలిసి ముట్టుకోవద్దు అని చెప్పాడు. So in the same way, అదే విధంగా usually you will find the women will never obey the husband if she tells அந்த யாரும் வராம பாத்தீங்கன்னா சும்மா இருக்க மாட்டேன். எப்படியா இவன் என்னத்துக்கு அப்படி சொன்னாரு? பொதுவாக மனைவி புருஷன் சொல்றது கேட்க மாட்டா. இவர் ஏன் இப்படி சொன்னாரு, எதுக்காக சொன்னாரு ஆராய்ச்சி பண்ணுவோம். భర్త చెప్పింది మామూలుగా భార్య వింటగానే ఆయన ఎందుకు ఇలా చెప్పాడని దాని గురించి శోధిస్తా ఉంటది. அது சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. என்ன தப்பு இருக்கு? వస్తే ఏం తప్పుంది? அவன் வந்து சிரிச்சால் என்ன தப்பு இருக்கு? உதவி தானே செய்யறான். నవ్వితే సహాయం చేస్తే తప్పేముంది? அவன் சிரிக்கிற எதுக்குன்னு அவனுக்கு தெரியும். எதுக்கு சிரிக்கிறான்னு புருஷனுக்கு தெரியும். వాడు ఎందుకు నవ్వుతాడో భర్తకే తెలుసు. இவளுக்கு அந்த கண்ணு கொடுக்கல. அதான் பலவீன பாண்டம். இவளுக்கு அந்த விதமான எண்ணத்தை தேவன் கொடுக்கவில்லை. அது must understand that you are பலவீன பாண்டம். பலவீன பாண்டம் என்று உணர வேண்டும். అటువంటి ఆలోచనలు మీకు ఇవ్వలేదు కాబట్టి బలహీన If they listen to any husband listening to a wife, surely you will go into trouble. எந்த புருஷனாவது மனைவிக்கு செவி கொடுத்து கொண்டிருப்பான் என்றால் அவன் கட்டாயம் பிரச்சனைக்குள்ள ஆகிவிடுவான். ఏ భర్త గాని భార్య మాటలు వింటుంటే తప్పకుండా సమస్యలు వస్తుంటాయి. Because God tells they are weak vessels. தேவன் அவர்கள் பலவீன பாண்டம் என்று சொல்கிறார். వాళ్ళ బలహీన పాత్రలని దేవుడే చెప్పాడు. அவள் சண்டை இன்னைக்கு வரைக்கும் வாயில்ல. ఆదాము దెబ్బలాడు. இது நிமித்தம் దేని వలన? அது போட்டு பழத்தை சாப்பிட்டான் பிறகு. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden. So it is the commandment of God. தேவனுடைய ஒரு கற்பனை. దేవుడు ఇచ్చిన ఆజ్ఞ అది. இப்ப அவன் சர்ப்பத்தை அவன் சொன்னபடி கீழ்ப்படிஞ்சினால பாவம். இவ கடவுளுடைய கட்டளை மீறிதான் பாவம். இவள கடவுளுடைய சட்டத்துக்கு மீறினதான் பாவம். దేవుని ఆజ్ఞను అతిక్రమించిందే పాపం. Then what is the curse on the woman? அப்ப ஸ்திரீ மேல இருக்கிற சாபம் என்ன? అప్పుడు స్త్రీ మీద ఉన్న శాపం ఏంటి? Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children. அதுக்கு முன்னால பிள்ளை பிறகு எப்படி பெறுவாங்க? அதுக்கு முன்னால எப்படி பிள்ளை பெறுவாங்க? దాని ముందు పిల్లల్ని ఎలా కంటున్నారు? வேதனை இல்ல. Now see, he created Adam and Eve. ஆதாமும் ஏவாளையும் உண்டாக்கினார். ఆదామును అవను సృష్టించాడు. What order he gave? என்ன கட்டளை அவர் கொடுத்தார்? వాళ్ళకి ఏం ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు? பலுகி பெருகி. మీరు అభివృద్ధి చెంది. After the fall or before the fall? వీழ்చికి ముందుదాగా వీழ்చికి పిన్నాలియా? పడిపోవడానికి ముందు దాని వెనుకన. And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every... He wanted them to multiply. அவர்கள் பலுகி பெறும்படி அவர் விரும்பினார். వాళ్ళు విస్తరించేటట్లు దేవుడు ఆశించాడు. So at that age, அந்த யுகத்திலே ఆ యుగంలో they had the spirit of God. அவர்களுக்கு தேவனுடைய ஆவி இருந்தது. వాళ్ళకి దేవుని ఆత్మ ఉంది. They had the glorious body. மகிமையின் சரீரம் அவர்களுக்கு இருந்தது. మహిమ శరీరం ఉంది. And when first fall came, when முதலாவது வீழ்ச்சி எப்பொழுது வந்தது? మొదట పడిపోవడం ఎప్పుడు వచ్చింది? மனுஷன் தனிமையா இருப்பது நல்லதல்ல. அதுக்கு முன்னால யாரும் உண்டாக்கிட்டார். இதுக்கு முன்னால யாரும் உண்டாக்கிட்டார்? Genesis first chapter. ஐயா முதல் அதிகாரத்துல ఆదికాండం మొదటి అధ్యాయంలో God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female created him. And God blessed them. And God said unto them, Be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth. Before the separation of Eve from Adam. ஆதாம் ஏவாளை பிரிப்பதற்கு முன்பதாக சொல்லிவிட்டார் இதெல்லாம். ఆదాం నుంచి అవ్వను వేరు చేయకముందే ఈ విధంగా చెప్పేశాడు. So Eve was not outside. ஏவாள் வெளியே இல்ல அப்போ. అప్పుడు అవ్వ బయట లేదు. So how will they produce the children? அப்பொழுது எப்படி அவர்கள் பிள்ளைகளை பிறப்பார்கள்? అప్పుడు వాళ్ళ పిల్లల్ని ఏ విధంగా కనిండేవాళ్ళు? By speaking the word. வார்த்தையை பேசுகிறதுனால. నోటి మాట ద్వారా. Then when she disobeyed God, தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் போன பொழுது, దేవునికి లోబడకుండా పోయినప్పుడు, immediately what went away? The glorious body went away. மகிமையின் சரீரம் போய்விட்டது. వెంటనే మైండ్ శరీరం పోయింది. Like that. Then the nakedness came. அப்பொழுது நிர்வாணம் என்ற உணர்ச்சி வந்தது. ఆ తర్వాత దిగంబరత్వం అనేది వచ్చింది. அப்ப என்னது? எந்த பழத்தை சாப்பிட்டாலோ
இந்த பழத்தை சாப்பிட்டாலும் அந்த ஒரு பழத்தை சாப்பிட்ட பிறகு அந்த இலையாவது நமக்கு ஏதாவது காத்துக்கணும்னு சொல்லி ட்ரை டு புட் தட் லீவ். அந்த பழத்தை சாப்பிட்ட பின்பு இலையாவது நம்மளை வரத்துக்குள்ள வந்து அந்த இலையை எடுத்து ఎలియాదు మైమన్ సరితో తిరిగి కొండ வந்துரும். ఎలియాదు మైమన్ సరితో తిరిగి కొండ వందడం నీకు. ఏ పండును తినిందో ఆకలి అయితే తిరిగి మనకు మైమ శరీరం తీసుకొస్తుంది అని ధరించింది. Then she was going away. అప్పుడు ఆవిడ పోయికొంటున్నాడు. అప్పుడు ఆమె పోతూ ఉండింది. మొదలే என்ன చేటా ఆదాము கடவுளை விட்டுட்டான். ఆదాము கடவுளை విట్టుட்டான். మొదట ఆదాము దేవుని వదిలిపెట్టాడు. Now ఇప్పుడు both are running away. ரெண்டுபேரும் ஓடுகிறார்கள் పరిగెడుతున్నారు. Then Lord God coming. అప్పుడు దేవుని ఐక్యత வருகிறார். ప్రభువైన దేవుడు ஆதாமே ஆதாமு எங்க இருக்கிறாய்? ఎక్కడ ఉన్నావు? அப்ப ஆதாமே எங்க இருக்கான்னு ஒரு மனுஷன் தேட்டாலேன்னா who is Lord God? Is a man. ஒரு மனுஷன் தேடி கொண்டது எவ்வளவு தேவ ஐக்கியத்தை ஒரு மனுஷன் தான். எங்க இருக்கிறாய்? ప్రభువైన దేవుడు కూడా ఒక మనుషుడు. Then she said I was afraid. అప్పుడు அவன் சொல்றான் பயந்து నేను భయపడి అని చెప్తున్నాడు. உன்னை நான் நிர்வாணி என்று சொன்னவன் யார்? நிர்வாணி என்று சொன்னவன் யார்? నువ్వు దిగంబరుడు అని నీకు చెప్పింది ఎవరు? அப்பொழுது அவர் நீ நிர்வாணி என்று உனக்கு அறிவித்தவன் யார்? வசிக்க வேண்டாம் என்று நான் உனக்கு. அதாவது இவன் சொன்ன உடனே இவனே சொல்லியிருக்கான் உன் மகிமை சரணம் போயிட்ட. மகிமை சரீரம் போயிட்டு அவனே சொல்லியிருக்கான். అతనే చెప్పినాడు నీ మహిమ శరీరం పోయిందని. இல்லட்டா அது போயிருக்காது. இது போயிருக்காது. లేకుంటే అది పోయిండదు. when he ate the fruit அவன் அந்த கனியை மரத்தின் கனியை புசித்த பொழுது ఆ చెట్టు ఫలాన్ని తిన్నప్పుడు he believed Satan knew சாத்தானுக்கு என்ன தெரியும் என்றால் సాతానుకి ఏం that తెలుసు whatever he tells Adam and Eve it will believe. ஆதாம் ஏவாளுக்கு அவன் என்னெல்லாம் சொல்லுகிறானோ அதை அவர் நல்ல கவனிங்க. ఆదాముకు అతను ఏమంతా చెప్తాడో వాళ్ళు He had a glorious body. அவனுக்கு மகிமை சரீரம் இருந்தது. ஆதாம் వాళ్ళకి మహిమ శరీరం ఉండింది. With that glorious body is superior. அந்த மகிமை சரீரத்தை உடையவனாக அவன் ரொம்ப மேன்மையுள்ளவனாக ఆ இருந்தான். మహిమ శరీరంతో చాలా శ్రేష్టమైన వాడుగా ఉన్నాడు. Then அதன் பின்பு ఆ తర్వాత Adam ఆదాము is going away from God. தேவனிடத்திலிருந்து தூரம் விலகி போகிறான். దేవుని దగ్గర నుంచి దూరంగా పోతున్నాడు. But how did he become naked? அவன் எவ்வாறு நிர்வாணியானான்? కానీ ఏ విధంగా దిగంబరుడయ్యాడు? After he said that he took obeyed the devil. அவன் பிசாசுக்கு கீழ்ப்படிந்த பின்பு సాతానుకు లోబడిన తర్వాత என்ன சொல்றான்? என்ன சொல்கிறான்? ఏం చెప్తున్నాడు? உங்க மகிமை சரணம் போயிட்டுதே. உங்க மகிமை சரீரம் போயிட்டு నీ మహిమ శరీరం పోయిందని அதை அவன் நம்பி விட்டான். దాన్ని ఇతను When he నమ్మేశాడు. believed that also went away. அதை அவன் நம்பின உடனே அதுவும் போய்விட்டு. దాన్ని నమ్మిన తర్వాత ఆ So శరీరం all వెళ్ళిపోయింది. things what you get is only by faith, believing. உங்களுக்கு கிடைக்கிற எல்லா காரியம் நீங்கள் நம்புகிற விசுவாசத்தினால தான். మీకు దొరికేదంతా మీరు నమ్మడం వల్ల Jesus విశ్వాసం said, వస్తుంది. இயேசு சொன்னார், యేసు in the చెప్తున్నాడు, twinkling of an eye, இமைப்பொழுதிலே ఒక will all be changed. క్షణపాటులో எல்லாரும் மறுரூபமாவோம். అందరం మార్పు పొందుదాం. அது நம்பினா அதை நம்பினா என்றால் దాన్ని నమ్మినట్లయితే நிச்சயமா நம்மள ஒரு நாள் மகிமையில மாறி போவோம். நிச்சயமாக ஒரு நாள் மகிமையில மாறி போவோம். నిశ్చయంగా మహిమలో మనం మారిపోతాము. தேவன் சொல்றான் அது எப்படி முடியும், இந்த சர்வம் எப்படி மாற முடியும்னா மாற முடியாது. சரீரம் எப்படி மாற So முடியும்? where is the stand? Where do you live? நீ மாற முடியாது. உங்களுடைய நிலைமை It's not how good you are. నిలబడుతున్నావు. நீங்கள் எவ்வளவு நல்லவர் என்பது காரியம் அல்ல. ఎంత మంచివాడని కాదు. It's not how bad sinner you are. நீங்கள் எவ்வளவு மோசமான பாவி என்பது காரியம் ఎంత அல்ல. మోసమైన పాపని కాదు. For that the righteousness of God is there. தேவனுடைய நீதியானது இருக்கிறது. అటువంటి వాళ్ళకి దేవుని నీతి ఉంది. But believing the devil or believing the God? பிசாசை நம்புகிறாயா தேவனை நம்புகிறாயா? సాతాను నమ్ముతున్నావా దేవుని నమ్ముతున్నావా? Adam failed. ஆதாம் தோல்வி அடைந்தான். ఆదాం అక్కడ But the తప్పిపోయాడు. second Adam இரண்டாம் ஆதாம் కానీ రెండవ ఆదాం comes as Christ Jesus. கிறிஸ்து இயேசுவாக வருகிறார். క్రీస్తు యేసుగా వస్తున్నాడు. The devil takes him. பிசாசு அவரை எடுத்துக்கொண்டு సాతాను అతన్ని తీసుకొని பயங்கர சோதனை அது. அதுவும் பயங்கர சோதனை. భయంకరమైన శోధన If అది. Jesus failed in that, இயேசு அதில் தோல்வியுற்றிருப்பார் என்றால் యేసు అందులో ఓడిపోయి ఉంటే woe unto human beings. மனுஷர்களுக்கு ஐயோ, మనుషులకందరికీ అయ్యో God had to destroy the whole world there. தேவன் முழு உலகத்தை அங்கே அழிக்க வேண்டும். లోకం నుంచి అక్కడ నాశనం చేయాల్సి వచ్చింది. So he comes like a man, அவர் ஒரு மனுஷனாக வருகிறார். మనుషులాగా వస్తున్నాడు. the devil comes. பிசாசு வருகிறார். సాతాను వస్తుంది. முதல் சோதனை. முதல் சோதனை, మొదటి శోధన, நீ தேவனுடைய குமாரனே ஆனா தேவகுமாரனே ஆனால் నువ్వు దేవుని కుమారుడు అయితే பசியா இருக்கா? நீ பசியா இருக்கிறீர். ఆకలితో ఉన్నావు. You have power to change the stones into bread. இந்த கட்டில அப்பமாக்கும் சக்தி உங்களுக்கு இருக்கிறது. ఈ రాళ్లను రొట్టె చేసే శక్తి నీకుంది. Why can't you do it? ஏன் இதை செய்யக்கூடாது? ఎందుకు అది చేయకూడదు? அப்ப என்ன சொல்றாரு? என்ன சொல்கிறார் அவர்? అప్పుడు అతను ఏం చెప్తున్నాడు? మనుషుడు அப்பத்தினால மாத்திரமல்ல, அப்பத்தினாலே மாத்திரமல்ல, రొట్టె వల్ల మాత్రం కాదు தேவனுடைய కానీ வாயிலிருந்து புறப்படும் ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான். தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான். దేవుని నోటి నుండి వచ్చి ప్రతి మాట But వల్ల man failed. மனுஷன் எதிலே தோல்வி அடைந்தானோ మనుషుడు దాంట్లో ఓడిపోతున్నాడు. That Jesus is proving it. அங்கே இயேசு அதை நிரூபிக்கிறார். ఏసకు నిరూపిస్తున్నాడు దాన్ని. அவன் என்ன வந்து கேட்கான்? என்ன கேட்கிறான் வந்து? వచ్చి ఏమడుగుతున్నాడు? If you are a son of God, தேவகுமாரனே ஆனால் నువ్వు దేవుని நீங்க என்ன కుమారుడు అయితే சந்தேகம் வந்துட்டுனா, நீ என்ன சந்தேகம் வந்து விட்டது என்றால் ఏం సందేహం వచ్చిందంటే he is looking like a man, ஒரு மனுஷனை போல் காட்சி அளிக்கிறார். ఒక మనిషిలాగా but కనబడుతున్నాడు. doing the work like a son of God. தேவகுமாரனை போல் கிரியை செய்கிறார். దేవుని కుమారులాగా క్రియ చేస్తున్నాడు. ஏற்கனவே செய்திருக்கார். எத்தனை கிரியை செய்திருக்கிறார். ఇంతకు ముందు ఆయన We చేస్తున్నాడు. don't know what happened till he became big.
அவர் பிரசித்தி பெறும் வரைக்கும் என்னெல்லாம் நடந்து நமக்கு தெரியாது. ఆయన గొప్పగా అయిన తర్వాత ఏమేం జరిగిందో మనకు తెలియదు. He knows, devil knows he is a man. பிசாசு ஒரு மனுஷன் என்பதை அறிந்திருக்கிறார். అతను మనుషులని సాతానుకు He తెలుసు. also knows Jesus will never tell a lie. இயேசு ஒருபொழுதும் பொய் சொல்ல மாட்டார் என்பதை அவர் பேர் சத்தியாவியானவர். కానీ అబద్ధం చెప్పడం తెలుసు. சத்தியாவியானவர் పేరే సత్యాత్మ. Christ Jesus. கிறிஸ்து இயேசு. క్రీస్తు He యేసు. can't tell a lie. பொய் சொல்ல முடியாது. అతను అబద్ధం చెప్పడం பொய் சொல்ல அவர் மனுஷன் அல்ல. பொய் சொல்ல அவர் மனிதன் அல்ல. అబద్ధం చెప్పడం மனமாற மனுபுத்திரன் அல்ல. மனமாரிட மனுபுத்திரன் அல்ல. మనిషి మార్చుకోవడానికి சொன்னதை செய்யாதிருப்பாரோ. சொன்னதை செய்யாதிருப்பாரோ. చెప్పింది చేయకుండా So ఉంటాడు. when he comes, ஆக அவர் வரும்பொழுது ఆయన వచ్చినప్పుడు if you are a son of God, நீ தேவகுமாரனே ஆனால் నువ్వు దేవుని you can కుమారుడు make that as bread. அதே அட்லி அப்பமா ஆக்கி விடலாமே. ఈ రాళ్ళను రొట్టెలు చేయొచ్చు அவர் కదా. என்ன சொல்றாரு? என்ன சொல்கிறார்? అప్పుడు ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు? You want to show that he is a real Christ. அவர் உண்மை Real Christ. Jesus. இயேசு உண்மையான கிறிஸ்துவை காண்பிக்க விரும்புகிறார். యేసు నిజమైన క్రీస్తు. மனுஷன் அப்பத்தினால மாத்திரமல்ல, தேவனுடைய வாழ்ந்து புறப்படும் ஒவ்வொரு வார்த்தையாலும் பிழைப்பாண்டு எழுதியிருக்கிறது. மனுஷன் அப்பத்தினாலே மாத்திரமல்ல, தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் பிழைப்பான்னு எழுதியிருக்கிறதே. మనుషుడు Where he was putting the stress. அவர் அந்த அழுத்தத்தை எங்கே போட்டார்? ఆయన ముఖ్యత్వం ఎక్కడ ఇస్తున్నాడు? ஐயா, my bride has done a bad thing. ஐயா, என்னுடைய மனைவி ஒரு மோசமான காரியத்தை செய்து விட்டாள். నా భార్య ఒక మోసమైన Jesus కార్యం does say, చేసింది. இயேசு இப்படி சொல்லவில்லை. my bride, చేయలేదు. I have to come to take my bride. He didn't say that. இந்த மனைவியை நான் எடுத்துக்கொண்டு போக வந்து என்று சொல்லவில்லை. నా భార్యను తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చానని చెప్పలేదు. Adam, ఆదాము wife, and they committed sin. ரெண்டு பேரும் பாவம் செய்தார்கள். ఇద్దరు పాపం చేశారు. And the glory left them. மகிமை அவர்களை விட்டு போனது. మహిమ వాళ్ళని Now వదిలిపెట్టింది. without sin, பாவம் இல்லாமல் இப்பொழுது ఇప్పుడు పాపం లేకుండా the Son of God himself has come. தேவகுமாரனே வந்திருக்கிறார். But దేవకుమారుడు now he is acting as Christ Jesus. இப்பொழுது ஒரு கிறிஸ்து இயேசுவாக கிரியை நடப்பிக்கிறார். ఇప్పుడు అతను క్రీస్తులా క్రియ Because చేస్తున్నాడు. by atonement he was Christ. அது பாவ நிவாரணத்தின் மூலமாக ஒரு கிறிஸ்து పాప నివారణ వల్ల ఆయన క్రీస్తు. So like a man. ஒரு மனுஷனை போல. ఒక మనిషిని And లాగా. he said, then secondly, இரண்டாவதாக రెండవది if he is a man, he must be killed. ஒரு மனுஷனை தான் கொல்லப்படுவது. మనుషులైతే చంపబడాలి. இது பொய் சொல்ல மாட்டாரு, மனுஷன் சொல்றாரு. Then he takes దేవకుమారుడు him up. అబద్ధం చెప్పడం. ஒரு உயர்ந்த இடத்துக்கு கொண்டு போகிறார். ఒక దేవాలయం శిఖరానికి తీసుకెళ్లి If you jump from there, எங்கிருந்து குதித்தால் అక్కడి నుంచి the దునికినట్లయితే angels will carry you. That's what the Son of God. தேவகுமாரனை அனுப்பிவிட்டால் அவங்க தேவத்தை தாங்கி கொள்வார்கள். దేవదూతలు వచ్చి నిన్ను చేతుల్లో ఎత్తుకుంటారు. உன் தேவனை பரிச்சு பாராதிருப்பாய் என்று எழுதியிருக்கிறது. தேவநாயகத்திலே He didn't tell anything. Only the word is quoting. வார்த்தையை தான் அவர் எப்பொழுதும் உரைத்தார். ఆయన ఎప్పుడు వాక్యం గురించి చెప్తున్నాడు, నీ దేవుని శోధించొద్దని. Then second time test as a man finished. மனுஷன் இன்னொரு சோதனை முடிந்து விடுது. ఒక మనిషికి ఇంకో శోధన Thirdly, పూర్తయింది. மூன்றாவதாக మూడోసారి he comes down. இறங்கி வருகிறார். Look into a big mountain. அவர் ஒரு பெரிய కొండ మీదకి తీసుకెళ్తున్నాడు. He They will take it to the exceeding high mountain. exceeding high come to Himalaya கொண்டு போயிட்டான். ஒரு உயர்ந்த மலைக்கு கொண்டு போய் ఎత్తైన కొండ మీద All the తీసుకెళ్లి kingdoms of the world. All the kingdoms of the world. உலகத்தில் எல்லா ராஜ்யத்தை காண்பித்து లోక రాజ్యాలన్నింటినీ చూపించి அவர்களுடைய மகிமையை వాటి మహిమను చూపించి All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. All the kingdoms. எல்லா I'll give it to you. ராஜ்யங்களையும் అన్ని రాజ్యాలు ఇస్తానని చెప్తుంది. Then said Jesus unto him, அப்ப கேளுங்க. So all the kingdoms of the world means it's not those days. எல்லா ராஜ்யங்களும் முடிவு காலம் అంటే అన్ని రాజ్యాలు ఇప్పుడు ఎదిగింది. రోజులది. இருக்குது. நீ மில்லந்து போகாம நீ உனக்கு நீ கொலை you need not die. இது சாக வேண்டியதே இல்லை. నువ్వు చావాల్సిన పనే లేదు. Nothing else. You just come and simply say you are my salute அடிச்சிட்டா சும்மா போதும். ஒரு சல்யூட் அடிச்சா போதும். వచ్చి ఒక నమస్కారం చేస్తే చాలు. நீ என்ன போட்டு மறுபடியும் பிசாசு அவர் மிகவும் உயர்ந்த மலைகளில் கொண்டு போய் உலகத்தின் சகல ராஜ்யங்களை அவருக்கு அது மகிமையை அவருக்கு காண்பித்து நீ சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து என்னை எப்படி கொண்டு விழணுமா? போனார். సాగిల పడి నమస్కరించాలని చెప్తుంది. எப்படின்னா இந்தியா அப்படி வந்து விழுந்து குப்புற விழுந்து என்னை பணிந்து கொண்டால் இவைகளை எல்லாம் உங்களுக்கு தருவேன் என்று சொன்னான். எல்லாம் then you need not have any trouble. உங்களுக்கு எந்த வித பிரச்சனையும் இருக்காது. అప్పుడు మీకు ఎటువంటి సమస్యలు ఉండవు. Otherwise இல்லாவிட்டால் లేకుంటే you can't you can't live in this world. இந்த உலகத்தில் நீ ஜீவிக்க முடியாது. ఈ లోకంలో మీరు జీవించలేరు. அப்ப உடனே அடிக்கிறாரு. அப்போ அவர் சொல்றாரு, అప్పుడు వెంటనే అతను చెప్తున్నాడు, Get thee hence, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. சாத்தானே, உன் தேவனாய கர்த்தரை பணிந்து கொண்டு அவர் ஒருவருக்கே ஆராதனை செய்வார் என்று எழுதியிருக்கிறதே. సాతానా పొమ్ము ప్రభువైన నీ దేవునికి మ్రొక్కి ఆయనను మాత్రం సేవింపవాలని వ్రాయబడి ఉన్నది. இது தன்னை தேவனா கத்துன்னு சொன்னாரா? தன்னை தேவனாய கர்த்தர் நேரடியாக சொன்னாரா? తన్ను ప్రభువైన దేవుడు నేరుగా చెప్పాడు. Because ஏனென்றால் ఎందుకంటే the devil thought பிசாசு என்ன நினைத்தான் என்றால் సాతాను ఏమనుకున్నాడంటే this man இந்த மனுஷன் ఈ మనుషుడు is ordinary man. ஒரு சாதாரண மனுஷன். ఒక సాధారణ మనుషుడు. He is now confessing that he is a man. தான் ஒரு மனுஷன் என்பதை அவர் அறிக்கை எடுக்கிறார். ఒక మనుషుడు అనేది ఒప్పుకుంటా ఉన్నాడు. But he can't kill the son of God. தேவகுமாரனை அவர் கொல்ல முடியாது. దేవుని కుమారుని చంపలేరు. So he knew அவர் எதை அறிந்தார் என்றால் ఏం తెలుసు, one body he has to take for him. தமக்கென்று ஒரு சரீரத்தை அவர் எடுத்து வர வேண்டும். తనకనే ఒక శరీరాన్ని తీసుకుని ఆయన రావాలి. So he is testing him. ஆகவே இவரை சோதிக்கிறான். కాబట్టి ఇతను శోధిస్తున్నాడు. எப்படி act பண்றாரு? அவர் எப்படி நடிக்கிறார்? ఆయన ఏ విధంగా Thou నటిస్తున్నాడు? shalt worship the Lord thy God alone. தேவனாய Satan, get away. பிசாசே அப்பாலே போதும். தேவனாய கர்த்தர் ஒருவருக்கே சேவை செய்து அவரே சேவிப்பாயாக.
సాతానా పొమ్ము ప్రభువైన నీ దేవునికి మాత్రం రొక్కాలని Then the చెప్తున్నాడు. devil left him and the angels came. இப்பொழுது பிசாசு அவரை விட்டு விலகி போனான். தேவதூதர்கள் வந்து அவருக்கு பணிவிடை செய்தார்கள். అప్పుడు అపవాది వచ్చి ఆయన విడిచిపోగా దేవదూతలు వచ్చి So in ఆయనకి this పరిచయం test, చేసి இந்த சோதனையிலே ఈ శోధనలో he was not only with the Satan, all his angels were coming there. அவர் பிசாசுடைய மாத்திரம் இல்லை. போன பிறகு எந்த ஏஞ்சல் வருது? பிசாசு போன உடனே அந்த எல்லா தூதரும் வந்தார்கள். సాతాను పోయిన తర్వాత దూతలందరూ వస్తున్నారు. So the test was, சோதனை என்னவென்றால் శోధన ఏంటంటే if you are not on the Lord's word, immediately devil comes. நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தை இல்லாவிட்டால் உடனடியாக பிசாசு வருகிறான். మీరు దేవుని వాక్యంలో లేకుంటే వెంటనే అక్కడ సాతాను వస్తుంది. And the devil always talk to you in your mind, you know. பிசாசு எப்பொழுதும் உங்களுக்கு சிந்தையிலே பேசிக்கொண்டே இருப்பான். సాతాను ఎప్పుడు మీ ఆలోచనలతో మాట్లాడుతూనే ఉంటాడు. So ஆகவே కాబట్టి I'm stressing that word of God is very important than all the things. உங்களுடைய எல்லா காரியங்களும் தேவனுடைய வார்த்தை தான் அதிக முக்கியமாக என்பதை நான் அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்கிறேன். మీ అన్ని కార్యాల కంటే దేవుని వాక్యం చాలా ముఖ్యమని నేను చాలా స్థిరంగా చెప్తున్నాను. Why covenant is important? உடன்படிக்கை எதற்கு முக்கியம்? నిబంధన దేనికి ముఖ్యం? நான் నేను வசனத்தின்படி செய்வேன். வசனத்தின்படி செய்வேன். మీ వాక్య ప్రకారం చేస్తాను. That means you can't run here. That's why we give the covenant. அப்படின்னா இங்கும் அங்கும் திரும்ப முடியாது. அதுக்காக உடன்படிக்கை கொடுக்கிறோம். అందుకే ఇటు అటు తిరగలేరు కాబట్టి నిబంధన ఇస్తున్నాం. When you break it, you get the devil. நீங்கள் அதை உடைக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த பிசாசு మీరు பிடிக்கப்படுகிறீர்கள். దాన్ని అతిక్రమించినప్పుడు సాతాను పట్టుకుంటది. Then ఆ తర్వాత it controls you. அது உங்களை கட்டுப்படுத்துகிறது. దాని కట్టుబాట్లు మీటారు. So unless the real confession comes, உண்மையான ஒரு அறிக்கை வராது. నిజంగా ఒప్పుకోవడం రాకుంటే you won't have full deliverance. உங்களுக்கு முற்றிலுமான விடுதலை கிடைக்காது. మీకు పూర్తి విడుదల ఉండదు. That's why when people go home, அவர்கள் ஜனங்கள் வீட்டுக்கு போகும்போது అందుకే జనులు ఇంటికి పోయినప్పుడు they come back with the devil. அவர்கள் பிசாசுகள் வீட்டுக்கு எப்படி திரும்பி வருகிறார்கள்? எல்லாம் பத்து பத்து తిరిగి వస్తారు. எல்லாம் ஏன் ప్రార్థన చేస్తే Because you are not standing true. நீங்கள் உண்மையாக நிற்கவில்லை. ఎందుకంటే మీరు యథార్థంగా నిలబడడం లేదు. It doesn't stand true. அது உண்மையாக நிற்க மாட்டார்கள். మీరు నిజంగా యథార్థంగా నిలబడడం లేదు. That is why ஆகவேதான் అందుకే the Bible clearly tells. வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது. బైబిల్ తేటగా చెప్తాంది. Jesus also. இயேசுவும் கூட యేసు కూడా என்ன சொல்றாரு? என்ன சொல்லுகிறார்? ఏం చెప్తున్నాడు? எங்க அப்பா சொன்னாரு, எங்க தாத்தா சொன்னாரு, my father gave me, அதுன்னு சொல்ல. It is written. எங்க அப்பா சொன்னார், தாத்தா சொன்னார் சொல்லல. It is written. It is written. இருக்கிறது. రాయబడి ఉందని చెప్తున్నాడు. எப்படி ஃபைட் பண்றாரு? எப்படி அவர் போராடினார்? ఏ విధంగా పోరాడుతున్నాడు? When temptation comes, you fight with the word. சோதனை வரும்பொழுது நீங்கள் வார்த்தையை வைத்து நீங்கள் போராடுங்கள். శోధనలు వచ్చినప్పుడు వాక్యంతో మీరు పోరాడండి. Then the devil runs away. அப்பொழுது பிசாசு ஓடி விடுகிறான். అప్పుడు సాతాను పారిపోతుంది. ஓ நான் ஃபாஸ்ட் பண்ண போறேன். நீ ஃபாஸ்ட் பண்ண போனா அது பயப்படாது. நீ உபவாசம் பண்ண போற உன் உபவாசத்துக்கு பயப்படாது. నేను ఉపాసం చేస్తానంటే నీ ఉపాసం కోసం దాన్ని భయపడదు. 40 நாள் உபவாசம் பண்ணி சாத்தான் போகலன்னா, 40 நாள் உபவாசம் பண்ணி பிசாசு போகலன்னா, 40 రోజులు ఉపాసం చేసి కూడా it సాతాను doesn't run by the fasting. ஃபாஸ்டிங்ல ஓடி விடாது. உபவாசம் ஓடி விடாது. అది ఉపాసం వల్ల పోదు. Fasting purifies your body. உபவாசம் உங்கள் சரீரத்தை சுத்தப்படுத்துகிறது. ఉపవాసం మీ శరీరాన్ని శుద్ధీకరిస్తుంది. If you confess properly. நீங்கள் சரியான விதமாக அறிக்கையிட்டீர்கள் என்றால், మీరు సరైన విధంలో పాపాలను ఒప్పుకున్నప్పుడు, So fasting is only emptying yourself. உபவாசம் என்பது உங்களை வெறுமையாக்குகிறது தான். ఉపాసం వచ్చి మిమ్మల్ని మీరు రిక్తులను చేసుకోవడానికి. It doesn't stop the devil. அது பிசாசு நிறுத்தி விடாது. అది సాతాను వదిలిపెట్టదు. But when you say நீங்கள் మీరు இந்த வகை பிசாசு, இந்த ஜாதி பிசாசு ఇటువంటి సాతాను ஜெபத்ரான் உபவாசம் எல்லாம் போனா அவன் பிசாசு பிடிச்சோன்னு சொன்னாரு. ஜெபத்தினால உபவாசத்தினால போகாதுன்னு சொல்லும் பொழுது பிசாசு பிடிச்சவங்களே இருந்த பிசாசே சொன்னாரு. ఉపవాసం వల్ల కానీ ప్రార్థన వల్ల కానీ They were telling, దయ్యం పట్టుకున్న అతని గురించి చెప్తున్నాడు. Lord, why can't we cast this out? ஆண்டவரே இது எங்களுக்கு ஏன் துரத்த முடியவில்லை? ఇది మేము ఎందుకు దాన్ని తీసేయలేకపోయామని అడుగుతున్నారు. இந்த வகை பிசாசு, இந்த துரத்த முடியாத இந்த வகை பிசாசு ఇటువంటి సాతాను அப்ப அவனே உபவாசம் பண்ண சொல்றாரு. அவரே உபவாசம் பண்ண சொன்னாரு. உபவாசம் ஜெபத்ரானும் வேற ஒன்றிலையும் போகாது. உபவாசத்தினால ஜெபத்தினால வேற எந்த இருந்தாலும் போகாது. ఉపవాసం వల్ల ప్రార్థన వల్ల కానీ దేని వల్ల పోదని. So அவிசுவாசமாகிய பிசாசு, விசுவாசமாகிய பிசாசு అవిశ్వాసం అనే సాతాను it will never leave the disciples சீஷர்களை ஒரு unless they fast and pray. அவர்களை உபவாசித்து ஜெபித்தார்களே அவர்களை விட்டு போகாது. శిష్యులు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తే కానీ అది వాళ్ళని వదిలిపెట్టపోదు. So most of our devils நம்மள அநேகருடைய பிசாசு మనలో చాలా మందిలో ఉన్న సాతాను of doubt சந்தேகத்தின் பிசாசு సందేహం అనే సాతాను goes by fasting. உபவாசத்தினாலே போய்விடும். ఉపవాసం వల్ల పోతుంది. So ஆகவே కాబట్టి it doesn't mean that God tells in the Bible that everybody should fast 40 days. தேவன் அப்படின்னா தேவன் வேதத்துல எல்லாரும் 40 நாள் உபவாசம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறது அர்த்தம் அல்ல. అందుకే దేవుడు అందరినీ 40 రోజులు ఉపవాసం ఉండాలని చెప్పినాడని కాదు. If the guidance comes, Jeevaputran took 40 days fasting, but if he prays for a devil, the devil gets into him. ஜீவபுத்திரன் 40 நாள் உபவாசம் செய்து பிசாசுக்கு ஜெபித்தார்கள் பிசாசு அவருக்குள்ளே போய்விடும். జీవితం 40 రోజులు ఉపవాసం வச்சவனுக்குள்ள வந்துருது சார். கை வச்ச உடனே எனக்குள்ள வந்துருது ஏன்னு சொல்லுவார். చేయబెట్టినంటే నాలా వచ్చేస్తానని చెప్తా ఉండేవాడు. So it is not a question of healing ministry. அது சுகமளிக்கிற ஊழியம் என்பது கேள்வி அல்ல. அங்கே స్వస్థపరిచే సేవ గురించి ప్రశ్న కాదు. The gifts should be stirred. உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வரங்களானது அங்கே கலக்கப்பட வேண்டும். మీకు ఇచ్చిన వరాలన్నీ అక్కడ కదిలించబడాలి. So I'm trying to test you on the importance of the word.
வார்த்தையின் முக்கியத்துவத்தை தான் உங்களுக்கு நான் அழுத்தமாக சொல்ல விரும்புகிறேன். వాక్యం యొక్క ముఖ్యత్వం గురించి నేను మీకు దిట్టంగా చెప్తున్నాను. When the devil knew that this is only a man, பிசாசு ஒரு மனுஷன் தான் என்று அறிந்த பொழுது సాతాను ఇది ఒక మనుషుని తెలుసుకున్నప్పుడు he said we can kill him because he is only standing on God's word. దేవుడి వార్తలకు ஒரு ஆள் நின்று அவர் கொல்ல விடலாம் நினைக்கிறார். దేవుని వాక్యం మీద నిలబడి ఒక మనిషిని తలుచుకొని చంపేయాలని చూస్తున్నాడు. So when Adam, when Lord God came, who told you that you are naked? நீங்கள் நிர்வாணமா இருக்கிறீர்கள் சொன்னது யார்? మీరు దిగంబరంగా ఉన్నారని చెప్పింది ఎవరు? இது பெரிய ரகசியம். அது ஒரு ரகசியம் இருக்குது. దాంట్లో పెద్ద Our రహస్యం. five senses will say, நம்முடைய ஐந்து புலன்களும் சொல்லும் మన పంచేంద్రియాలు చెప్తుంటాయి you are sick. நீ சுகவீனமா இருக்கிறாய். నీకు ఆరోగ్యం బాలేదు. Bible says, வேதம் சொல்கிறது బైబిల్ they చెప్తా shall ఉంటుంది lay hands on sick, they shall recover. அவர்களுக்கு வியாதிகளை கையில வைப்பார்கள், அவர்கள் சுகம் அடைவார்கள். వాళ్ళ మీద చేతులు ఉంచినప్పుడు వాళ్ళ స్వస్థత పొందుకుంటారని వాక్యం చెప్తా ఉంది. So when I keep hand, கையில வைக்கும் பொழுது నేను చేతులు you పెట్టి must be healed. அவன் சுகமாக வேண்டும். No doubt about it. சந்தேகமே இல்லை. Then ఎటువంటి the five సందేహం లేదు. senses, அப்பொழுது ஐந்து புலன்களும் కానీ పంచేంద్రియాలు யார் யூஸ் பண்ணுவான்? அதை யார் உபயோகிப்பார்கள்? ఎవరు ఉపయోగించుకుంటారు? பிசாசு உபயோகிப்பாங்க. సాతాను. கடுப்புல நொப்பி இருக்கு, கடுப்புல நொப்பி இருக்குதே, కడుపులో నొప్పి ఉంది, கும்புல நொப்பி, குண்ட நொப்பி, வீட்டுல வலி இருக்குதே, గుండెలో నొప్పి ఉంది, அது சொல்லுவோம். அது சொல்லுவாங்க. ఆ విధంగా చెప్తా ఉంటారు. அதை நம்பினா உனக்கு குண்ட நொப்பி இருக்கும். அது நம்பினா அவனுக்கு இதய நோய் இருக்கும். దాన్ని నమ్మినట్లయితే గుండెలో నొప్పి ఉంటది. அப்ப இதுல faith என்னது? விசுவாசம் என்றால் என்ன? అప్పుడు దీంట్లో విశ్వాసం అంటే ఏంటి? What God said, if you believe, that's faith. தேவன் சொல்லுகிறது நீ நம்பினால் அது விசுவாசம். దేవుడు చెప్పింది నువ్వు నమ్మినట్లయితే అది విశ్వాసం. What serpent says through the five senses, if you believe, you'll get it back. விசுவாசம் ஐந்து புலன்களின் வழியாக உனக்கு சொல்லுகிறது நீ நம்பினால் மறுபடியும் நீ அது உனக்கு வந்து விடும். సాతాను పంచేంద్రియాల ద్వారా ఏం So చెప్తాడో the అది battle నమ్మినట్లయితే between తిరిగి faith వస్తుంది. and seeing and believing. அது கண்டு விசுவாசத்திற்கும் உள்ள போராட்டம் தான் இது. చూచి విశ్వసించడానికి విశ్వాసం అనుకున్న పోరాటం అది. So when Adam and Eve were there, ஆதாமும் ஏவாளும் அங்கே இருந்த பொழுது ఆదాము అవ్వ అక్కడ ఉన్నప్పుడు இவங்க சாப்பிட்ட உடனே இது சாப்பிட்ட உடனே వీళ్ళు తిన్న వెంటనే மகிமை பெயர்ல உடனே மகிமை அவர்கள் விட்டு போய்விடவில்லை. వెంటనే మహిమ వాళ్ళని వదిలిపోలేదు. சாப்பிட்ட மகிமை பெயர்க்கணுமே, சாப்பிட்ட மகிமை போயிருக்கணும் உங்களுக்கு. తిన్న వెంటనే మహిమ పోయి ఉండాలి కదా. இப்ப மகிமை இருக்காத, இப்ப மகிமை இருக்காது. இப்போ అప్పుడు మహిమ ఉండదు అక్కడ. போயிட்டே உடனே போயிட்டு அவங்களுக்கு వెంటనే పోయింది. எதனால போச்சு? எதனால போச்சு? ఎందువల్ల పోయింది? எதனால போச்சு? டெவில் சொன்னது நம்பினால. பிசாசு சொன்னதை அவர் நம்பினாங்க. డెవిల్ సాతాను చెప్పింది నమ్మినందువల్ల. He said your eyes will be open, you'll be like gods. உங்களுடைய கண்கள் திறக்கப்படும், நீங்க தேவர்களை போல இருப்பீர்கள் சொன்னார் முதல்ல. మీ కన్నులు తెరవబడుతుంది, మీరు దేవతల్లాగా ఉంటారని చెప్పాడు. Before that, the age of innocence. அதுக்கு முன்பதாக களங்கமற்ற ஒரு காலம். దాని ముందు నిష్కలంకమైన కాలం. That means அப்படி என்றால் ఆ విధంగా they were in అన్నట్లయితే glory. அவர்கள் மகிமையிலே இருந்தார்கள். వాళ్ళు మహిమలో ఉన్నారు. Don't think man lost it first. மனுஷன் முதல்ல இழந்து விட்டார் நீங்க நினைக்க வேண்டாம். మనిషి దాన్ని ముందే நம்ம இழந்தது என்னது? நாம் எதை இழந்தோம்? మనం దేన్ని పోగొట్టుకున్నాం? What did you lose? எதை இழந்தோம்? దేన్ని పోగొట్టుకున్నాం? We lost our glory. நம்முடைய மகிமை நாம் இழந்தோம். మహిమను పోగొట్టుకున్నాం. மகிமை வராம இல்ல. மகிமை வராமல் இல்லை. మహిమ రాకుండా లేదు. First of all, Adam sinned. முதலாவது ஆதாம் பாவம் செய்தான். మొదట ఆదాం పాపం చేశాడు. உள்ள இருக்க விரும்பல பெண்டாட்டி. முன்னாடி அவன் உள்ள இருக்க விரும்பவில்லை. భార్య లోపల அவன் ఉండాలని நினைச்சது ఇష్టపడలేదు. மிருகங்கள்ல நிறைய ஜாதி இல்ல. ஆண் அழகா இருக்கு, அவன் அழகா இருக்கு. பெண் அவ்வளவு அழகா இல்ல. பெண் அவ்வளவு அழகா இல்ல. దాంట్లో ఆడది బాగలేదు. அப்போ అప్పుడు ரெண்டு கூட்டி கோயிங் டுகெதர். எல்லாம் ஜோடி ஜோடியா போகுது. వాళ్ళ జంటగా పోతున్నాయి. நம்ம உள்ள இருந்து குழப்பம் பண்ணிட்டு நடக்கல. நம்ம உள்ள இருந்து குழப்பம் பண்ணிட்டு இருக்காளே. లోపల நம்ம నుంచి பேசும்போது எதுக்கு உள்ள இருந்து பேசுறோம்? நம்ம எல்லாம் பேசுறதுக்குலாம் உள்ள இருந்து எழுத்து பேசுறா. మాట్లాడిన దానికంటే లోపల அப்போ నుంచి அந்த வாய்ப்புல யார் பேசுறா? அப்ப அந்த வாய்க்குல இருந்து யார் பேசுறா? అప్పుడు ఆ నోట్ల నుంచి ரெண்டு ఎవరు பேர் మాట్లాడుతున్నారు? ரெண்டு பேர் பேசுறாங்க. ఇద్దరు మాట్లాడుతున్నారు. கிரைஸ்ட் ஜீசஸ் இன்சர்ட் கிரைஸ்ட் ஜீசஸ் அவர் சொல்றாரு அந்த யோவான்ல. யோவான் என்ன சொல்றா? కాబట్టి ఎవరు ఏం చెప్తున్నాడు? நாங்கள் என்று சொல்லுகிறார். మేమని చెప్తున్నాడు. பீன்னு சொல்லும்போது யாரு? நாங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது யாரு? మేమని చెప్పినప్పుడంతా ఎవరు? நாங்கள் தெரிஞ்சவளை சொல்லுவோம். நாங்கள் கண்டது We speak that we do know and testify that we have seen and ye receive not our உள்ள இருந்து இவர் பேசும்போது உள்ள இருந்து பேசுறான். உள்ள இருந்து மணியாட்டி உள்ள இருந்து பேசுறான். లోపల నుంచి వధువు మాట్లాడుతా ఉంది. So ஆகவே కాబట్టి from Jesus time இயேசுவின் காலத்திலிருந்து యేసు కాలం the bride has to come down, மணியாட்டி take their own bodies மணியாட்டி வந்து தன்னுடைய சொந்த சரீரத்தை எடுத்துக்கொண்டு వధువు తన సొంత శరీరాన్ని తీసుకొని and to prove a love. தன்னுடைய அன்பை அவள் நிரூபிக்க வேண்டும். ప్రేమ నిరూపించాల్సింది. அப்ப இயேசு கிறிஸ்துல இருந்து நாட்டுல இருந்து எது வருது? மணியாட்டி எடுக்கிறார் ஆண்டவர். இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய விழாவில இருந்து அந்த மணியாட்டி அவர் வெளியே எடுத்து விடுகிறார். యేసు క్రీస్తు యొక్క ప్రకటనల నుంచి వధువుని బయట తీస్తున్నాడు. And it will prove by their loyalty. அவருடைய உத்தமத்தினாலே அவர்கள் அதை நிரூபிக்க வேண்டும். వాళ్ళ యొక్క యథార్థతను బట్టి దాన్ని నిరూపించాల్సింది. So when Adam lost the glory, ஆதாம் மகிமை இழந்து போன பொழுது ఆదాం మహిమను పోగొట్టుకున్నప్పుడు Jesus యేసు proves as an obedient person. இயேசு அவர் கீழ்ப்படிந்தவராக அவர் நிரூபிக்கிறார். యేసు లోబడిన మనిషిగా నిరూపిస్తున్నాడు. So Adam ஆகவே ఆదాము lost the glory மகிமை இழந்து போனான். మహిమను and పోగొట్టుకున్నాడు. died spiritually. ஆவிக்குரிய மரணம் அடைந்தான். ఆత్మీయంగా మరణిస్తున్నాడు. And he lived as a human being. அவர் மனுஷனாக வாழ்ந்தான். ఆ తర్వాత ఒక మనిషిలాగా జీవిస్తున్నాడు. But now இப்பொழுதோ కానీ ఇప్పుడు by loyalty உத்தமத்தினாலே యథార్థత he మూలంగా gets the glorious body மகிமையின் சரீரத்தை பெறுகிறான். మహిమ శరీరం పొందుకుంటున్నాడు. and loses the earthly body. பூமியின் சரீரத்தை இழந்து விடுகிறான்.
భూమి శరీరాన్ని పోగొట్టుకుంటుంది. Formerly he could go and get the glorious body and see the heaven and come back. முன்பாக அவன் மகிமை சரீரத்தை தரித்துக் கொண்டு அவன் பரலோகத்துக்கு போய் அதை கண்டு திரும்பி வர முடிந்தது. ముందు మహిమ శరీరం పొందుకొని పరలోకానికి వెళ్ళి తిరిగి రాగలిగి ఉన్నాడు. But when she அவள் కానీ ఆమె and Adam both disobeyed God, அவளும் ஆதாமும் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் போன பொழுது ఆమె ఆదాము లోబడకుండా పోయినప్పుడు the earth came under the control of whom? భూమి யாருடைய కట్టుబాటుకి வந்தது? భూమి ఎవరి యొక్క అధీనంలో వచ్చింది? Under the devil. பிசாசுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு. సాతాను యొక్క అధీనంలో వచ్చింది. Because the people in the earth wanted only the devil. பூமியில் உள்ள ஜனங்களுக்கு பிசாசு தான் வேண்டியதா இருக்கு. ఎందుకంటే భూమిలో ఉండే వాళ్ళకి సాతానే కావాల్సి So వచ్చింది. the kingdoms are ruled by the devil's people. அது ராஜ்யமானது பிசாசுடைய மக்களால் ஆட்சி కాబట్టి செய்யப்படுவார்கள். రాజ్యం సాతాను యొక్క జనులు పరిపాలిస్తూ వచ్చారు. But ஆனால் కానీ the kingdom will be turned after the binding of the Satan, the kingdom of the saints. பிசாசுடைய கட்டுப்பாட்டு பிசாசு கட்டப்பட்ட பின்பு அந்த பிசாசுடைய உலகமானது வருஷம் கீழே வரும். సాతాను కట్టబడిన తర్వాత ఆ పరిపాలన పరిశుద్ధుల పరిపాలన కింద వస్తుంది. Then the curse came like this. சாபமான இந்த விதமாக வந்தது. శాపం ఈ విధంగా వచ్చింది. இஷ்டிண்ட வித்துக்கும் ஸ்திரீ வித்துக்கும் స్త్రీ సంతానానికి உன் வித்துக்கும் உன் வித்துக்கும் నీ பகை సంతానానికి உண்டாக்குவேன். பகை உண்டாக்குவேன். వైరం కలుగజేసేదను. என்ன போட்டு உன் வித்துக்கும் I will put enmity between thee and the ఆది woman, కాండం between 3:15 thee and the woman, and the woman. உனக்கும் ஸ்திரீக்கும் and between thy seed and her seed. உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன். It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. அது உன் தலையை நசுக்கும் அவர் குறிங்காரை. Now listen, when they obeyed Satan, அவர்கள் பிசாசு கீழ்ப்படிய பொழுது సాతానుకు లోబడినప్పుడు அவங்க எந்த சீட் ஆகிடுறாங்க? அவர்கள் எந்த வித்தாய் விடுகிறார்கள்? వాళ్ళు ఏ విత్తు అవుతున్నారు? சர்பன் சீட் ஆகிடுறாங்க. சர்ப்பத்தின் வித்தாய் It விடுகிறார்கள். is not by birth. பிறப்பினாலே அல்ல, It is by choice of hearing that voice. அவர்கள் அந்த சத்தத்தை கேட்டு அவர்களை தெரிந்து கொள்கிறதுனால சர்ப்பத்தின் வித்தாய் ఆ விடுகிறார்கள். స్వరాన్ని విని ఆ ఎన్నిక వల్ల ఆ విధంగా అవుతున్నారు. So naturally God knew all the people who will be serpent seed and who will be God's seed. இயற்கையாக தேவன் யாரெல்லாம் சர்ப்பத்தின் வித்தாய் இருப்பார்கள், யாரெல்லாம் தேவனுடைய வித்தாய் இருப்பார்கள் அறிந்திருக்கிறார். కాబట్టి దేవుడు ఎవరంతా సర్పం విత్తుగా ఉంటారు, ఎవరంతా దేవుని విత్తుగా ఉంటారు దేవునికి తెలుసు. The serpent seed will never obey the word of God. சர்ப்பத்தின் வித்தான தேவனுடைய வார்த்தைக்கு ஒரு பொழுதும் கீழ்ப்படியாது. సర్పం విత్తు దేవుని వాక్యానికి ఎప్పుడు లోబడదు. God's seed will tremble for God's word. தேவனுடைய வித்தான தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நடுங்கும். కానీ దేవుని యొక్క విత్తు దేవుని యొక్క వాక్యానికి వణుకుతా சிலருக்கு ఉంటారు. என்ன பாவம் செய்தாலும் அந்த மனம் திரும்பல் இருக்காது. சிலருக்கு என்ன பாவம் செய்தாலும் அந்த மனம் திரும்புதல் என்பது இருக்காது. కొంతమంది ఎంత పాపం చేసినా So when Adam and Eve were driven out of that garden, ஆதாமும் ஏவாளும் தோட்டத்திலிருந்து வெளியே துரத்தி விடப்பட்ட பின்பு And the Lord God said, 24వ వాక్యం, Behold, the man is become as one of us, to know good and evil. And now, lest he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat and live forever. Therefore, the Lord God sent him forth from the garden of Eden, to till the ground from whence he was taken. So he drove out the man, and he placed at the east of the garden of Eden cherubims and a flaming sword, which turned every way, to keep the way of the tree of life. so the tree of life was barred. ஜீவ விருட்சத்தின் போகிற வழியானது அங்கே அடைப்பட்டது. అప్పుడు జీవవృక్ష దారి అక్కడ మూసివేయబడింది. So with this fallen nature of with this obeying the serpent, இந்த சர்ப்பத்தின் கீழ்ப்படிந்ததினால் ఈ సర్పానికి లోబడినందువల్ల இது சாப்பிட்டா என்ன ஆயிப்போம்? இதை சாப்பிட்டா எல்லாரும் నేను తింటే They ఏమవుతుంది? will eternally as a serpent seed. நித்தியமாக சர்ப்பத்தின் வித்துவா நித்தியமாக வாழ்வார்கள். నిత్యమైన సర్పం విత్తు నిత్యంగా ఉంటారు అక్కడ. So God made man a free will man. தேவன் மனுஷனை சுய சித்தமுள்ள ஒரு மனுஷனாக மாற்றினார். దేవుడు మనిషిని తన యొక్క సొంత చిత్త ప్రకారం నడిచేటట్లు చేశాడు. So man chose devil. மனுஷன் பிசாசு தெரிந்து கொண்டான். మనిషి వచ్చి సాతాన్ని ఎన్నిక So he చేసుకున్నాడు. withheld the tree of life. அவன் ஜீவ விருட்சத்தின் போகிற வழி அடைத்து போட்டார். కాబట్టి జీవవృక్షం పోయే దారిని మూసేశాడు. Adam knew Eve his wife. Adam Knew Eve his wife. ஆமா அதுக்கு முன்னால garden it was not in garden of Eden. ஏதேன் தோட்டத்திலே அல்ல, అది ఏదైనా తోటంలో కాదు, It was outside. தோட்டத்துக்கு வெளியே. ఆ తోటకు బయట. அப்ப எங்க அவ கெட்டு போகல? அப்ப எங்க அவள் கெட்டு போகவில்லை? అప్పుడు ఆమె ఎక్కడ చెడిపోలేదు, தோட்டத்துக்குள்ள. தோட்டத்துக்குள்ளே அவள் கெட்டு போகவில்லை. ఆ తోట లోపల ఆమె Now చెడిపోలేదు. that fruit eating also is not sex. அந்த பழத்தை புசிப்பதும் அது இனக்காட்சியின் சேர்க்கையை செய்வதல்ல. ఆ ఫలాన్ని తినడం కూడా లైంగిక సంబంధం So కాదు. when they came out, அவள் வெளியே வந்த பொழுது వాళ్ళు బయట వచ్చినప్పుడు Adam knew his wife. ஆதாம் தன் மனைவியை அறிந்தான். ఆదాం తన భార్యను And she కూడినాడు. conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. அவள் கர்ப்பவதியாகி காயினை பெற்று கர்த்தரால் ஒரு மனுஷனை பெற்றேன் என்றாள். ఆమె గర్భవతి కాయిన్ కానీ యెహోవా దయ వల్ల నేను ఒక మనిషిని సంపాదించుకున్నాను. காயினை பெற்று கர்த்தரால் ஒரு மனுஷனை பெற்றேன். சரி. And she again bare his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. Okay, I got a man from the flock. That is to say, this child which is born, இப்பொழுது பிறந்த அந்த குழந்தை ఇప్పుడు పుట్టిన బిడ్డ not born from the devil, பிசாசினத்திலிருந்து பிறக்கவில்லை. సాతాను వల్ల పుట్టలేదు, not born from the serpent, பிசாசினத்திலிருந்து பிறக்கவில்லை. సాతాను దగ్గర నుంచి I got పుట్టలేదు, from the Lord. கர்த்தரால் ஒரு மனுஷனை பெற்றேன். దేవుని వల్ల ఒక మనిషిని Then సంపాదించుకున్నాను. again, it's a twin child, இரட்டை பிள்ளைகள் వాళ్ళు కవల పిల్లలు, this also was born.
ஆபேல் பிறந்தான். ఆ తర్వాత హేబెల్ పుడుతున్నాడు. But out of these two children, இந்த ரெண்டு பிள்ளைகளிலிருந்து ఇద్దరు పిల్లల్లో the natures are different. அவருடைய இயல்பானது வித்தியாசமானதாக இருந்தது. వాళ్ళ స్వభావంలో తేడా ఉంది. But they were given a free will to change. அல்ல, அவர்கள் மாறிக்கொள்வதற்கு அவர்களுக்கு சுயசித்தம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. వాళ్ళ యొక్క సొంత చిత్తంతో మారేదానికి ఒక తరుణం ఇవ్వబడింది. This Cain was not born to whom? காயின் யாருக்கு பிறக்கவில்லை? కాయిన్ ఎవరికి పుట్టలేదు? To the serpent. சர்ப்பத்துக்கு பிறக்கவில்லை. సర్పానికి పుట్టలేదు. You must understand, disobeying God's word involves terrible punishment. நீங்கள் எதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் போது பயங்கர தண்டனைக்கு உங்களை ஆளாகும். దేవుని ఆజ్ఞను అతిక్రమించినప్పుడు భయంకరమైన శిక్ష వస్తుంది అక్కడ. And you lose your glorification. மகிமைப்படுதல் நீங்கள் இழந்து போவீர்கள். ఈ యొక్క మహిమను మీరు పోగొట్టుకుంటారు. That is why God is teaching the Bible so clearly to us. ஆவது தேவன் வேதத்தை நமக்கு அவ்வளவு தெளிவாக போதித்து வருகிறார். అందుకే దేవుడు బైబిల్ అంత తేటగా బోధిస్తున్నాడు. So the love, what was lost was the love for the Lord God. தேவனாய கர்த்தருக்கு நேராக இருக்க அன்பு தான் அங்கே இழக்கப்பட்டு போனது. ప్రభుని దేవుని మీద ఉన్న ప్రేమ అక్కడ పోగొట్టుకుంటా ఉన్నారు. The Adam, the fruit test also is to prove whether he loves the devil or the Lord God. கனியின் சோதனை கூட அவன் தேவனாய கர்த்தரை நேசிக்கிறானா அல்லது பிசாசை நேசிக்கிறானா, கீழ்ப்படியாமல் போவதற்கான என்பதை சோதிப்பதற்காக. ఆ ఫలం యొక్క శోధన కూడా ఎందుకు వచ్చిందంటే అతను ప్రభువైన దేవుని ప్రేమిస్తున్నాడా లేక సాతాను ప్రేమిస్తున్నాడా అని So లోకంలో. the devil can come through so many ways. அவன் பிசாசு அநேக விதங்களில் வரலாம். కాబట్టి సాతాను అనేక రకాలుగా அது రావచ్చు. கொம்பு வச்சுட்டு வரணுங்கிறது இல்லை. கொம்பு வச்சுட்டு தான் வரணும் இல்ல. కొమ్ములు పెట్టుకొని రావాలని లేదు. It can destroy your love by friends. உங்களுடைய அன்பை சிநேகிதர்கள் மூலமாக கூட அழித்து விடலாம். స్నేహితుల ద్వారా నీ ప్రేమను నాశనం చేయొచ్చు. So Adam and Eve, ஆதாமும் ஏவாளும் ఆదాము అవ్వ first, முதலாவதாக his own feelings wanted to get away from God. அவருடைய உணர்ச்சிகளே முதல் தேவனிடத்திலிருந்து போய்விட வேண்டும் என்று இருந்தது. అతని అనుభూతులు దేవుని దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోవాలని ఉంది. He was given free. They were both in one body. ரெண்டு ஒரே சரீரத்தில் இருந்தார்கள். ఇద్దరు ఒకే శరీరంలో ఉన్నారు. That is why ஆகவேதான் అందుకే Adam and wife, ஆதாமும் மனைவியும் ఆదాము అతని భార్య they were in one body. அவர் ஒரே சரீரத்தில் இருந்தார்கள். ఇద్దరు ఒకే శరీరంలో ఉన్నారు. All the children of Adam and Eve now they are getting the same body ஆதாம் because they have gained the paradise again. பரதேசத்தை மறுபடியும் அடைந்து விடுங்கள், அவர்கள் அந்த மறுபடியும் அந்த சரீரத்தை பெறுகிறார்கள். ఆదాము అవ్వలో ఉన్న పిల్లలందరూ కూడా అదే శరీరాన్ని పొందుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే పరదేశ వాళ్ళు పొందుకున్నారు. And the bride will say, மணியாட்டி சொல்லுவாள், అప్పుడు వధువు చెప్తా we ఉంది, don't want to be outside you because we'll disobey you, so keep us inside. எங்களை உமக்குள்ளே வைத்துக் கொள்ளும் என்றால் வெளியே இருந்தால் நமக்கு திருப்தியாமல் போய் விடுவோம், ஆகவே உமக்குள்ளே வைத்துக் கொள்ளும் என்று சொல்லுவாள். వధువు మేము బయట ఉంటే లోపడకుండా పోతాం కాబట్టి మీ లోపల మమ్మల్ని తీసుకోమని ఉంటది. That's why we'll get the glory. ஆகவே மகிமை பெறுவோம். ఆ విధంగా మహిమ You పొందుకుంటాం. won't get the glory outside Christ Jesus. கிறிஸ்து இயேசுவுக்கு வெளியே நீங்கள் மகிமை அடைய மாட்டீர்கள். క్రీస్తు యేసుకు బయట మీరు మహిమ పొందుకోరు.